अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। देखा, मैंने कहा ना, मैंने आपको कल बताया था कि आजकल मेरा लाल रंग पहनने को बहुत दिल चाह रहा है। तो जैसे ही मेरे पास लाल जोड़ा है, मैंने फ़ौरन पहन लिया। ये आपको पता है मूड को इन्हांस कर देता है। सो आज का जो टॉपिक है वो भी इस रंग की तरह ख़तरनाक टॉपिक है। और कभी कभार कुछ बातें होती हैं जो सुनी सुनाई लगती हैं कि नहीं नहीं ऐसे तो हो ही नहीं सकता, दुनिया में ये तो हो ही नहीं सकता। लेकिन जो हो सकता है वो क्या हो सकता है? वो हो सकता जो है वो ये है कि जो आपका पहला दोस्त होता है ना इस दुनिया में, वो आपका बहन या आपका भाई होता है, आपका साथी होता है, पार्टनर इन क्राइम होता है। किसी से मशवरा लेना हो तो आपका सिबलिंग मौजूद है, किसी के कंधे पे सर रख के रोना हो तो आपका सिबलिंग मौजूद है, बहन या भाई आपके साथ मौजूद है। किसी की शिकायत करनी हो, किसी दोस्त की चुगली लगानी हो और रो रो के ये बताना हो कि उसने आपके साथ ऐसे किया तो बदला लेने के लिए कौन होता है? आपका बहन या आपका भाई। आपका गहरा राज जो अम्मी अब्बू को दूर दूर तक नहीं बताना, वो जब तक आप चाहें, जब तक बल्कि आपका सिबलिंग चाहे, उसके पेट में वो राज रहता है। और जब आपका सिबलिंग आपको ब्लैकमेल करे, अभी बताती हूँ अम्मी को, अभी बताता हूँ अब्बू को, तो फिर वो राज फाश हो जाता है। कभी कभार तो वो राज बिल्कुल पेट तक भी नहीं जाता, यहाँ आता है और यहाँ से बाहर चला जाता है। कभी कभार बहन भाई ऐसे भी होते कि जिनको आपने अभी बताया है और दूसरे ही लम्हे अम्मा को कानों कान खबर नहीं होती और कभी कभार कानों कान खबर हो जाती है। सो बहन भाई एक दूसरे के आइडियल भी होते हैं। बहन भाई एक दूसरे को एग्जाम्पल सेट करके उनको फॉलो करते हैं। जो बड़ा भाई या बड़ी बहन होते हैं उनको एक मिसाल कायम करनी पड़ती है अपने छोटे बहन भाइयों के लिए कि अच्छा बनना है, ताकि उनके पीछे जितने भी बहन भाइयों की लौट है वो उनको फॉलो करते हुए उनके जैसे बने। सो बहन भाइयों, जो बड़े बहन भाई हैं स्पेशली, उनके ऊपर एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी और बर्डन होता है। ये सारी बातें यकीन करने वाली हैं और रिलेट करने वाली हैं, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि कभी कभार कहीं कहीं किसी किसी घराने में आपका पहला दुश्मन भी आपका सिबलिंग होता है। तो मुझे नहीं पता कि साइकोलॉजी से कैसे लेके चलती है। क्या हमारे माँ बाप ने हमारे साथ रवैये रखे होते हैं जिसकी वजह से हमारा पहला दुश्मन हमारा बहन भाई ही बन जाता है। आपस में सिबलिंग जेलसी, एक दूसरे को के ज़िंदगी में जो भी मंजिलें तय करनी है उसमें टांग अड़ाना, एक दूसरे को कट करना, एक दूसरे के दोस्तों के दरमियान या उनके स्पाउसेस के बीच में बिस घोलना। बहुत सारी ऐसी कहानियाँ, बहुत सारी ऐसी चीज़ें सुनने में आती हैं और यकीन नहीं आता। जायदादों के पीछे एक दूसरे का कत्ल कर देना या करवा देना, उनके बच्चों से उनका हक छीन लेना, ये सुनकर कुछ एक अजीब सा रोंगटे खड़े हो जाते हैं आपके कि ये आपका अपना खून कैसे कर सकता है। एक तरफ तो हम ये सुनते हुए बड़े हुए हैं कि आपका खून ऐसा होता है जिसमें पीठ पे डंडा मारोगे वो पानी की तरह होता है, वो फिर मिल जाएगा, कोई उसको अलग नहीं कर सकता, कोई उसको दूर नहीं कर सकता। फिर कहीं हम ये भी सुनते हैं कि बहन भाई एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए, एक दूसरे की जायदाद हड़प ली, एक दूसरे का हक मार दिया। बहुत सारी बुरी बुरी बातें सुनने को मिलती हैं। तो यकीन नहीं आता ये सोच के कि हम अपने बहन भाइयों पर जान छिड़कते हैं। कोई ज़रा सी आँच तो आ जाए, मतलब जो मेरा बचपन गुजरा, जो आपका बचपन गुजरा, जिस तरह हम अपने बहन भाइयों को लेके सेंसिटिव होते हैं, हम अपने बच्चे या अपने हस्बैंड या अपने ससुराल वालों को उंगली तक नहीं उठाने देते अपने सिबलिंग्स पर। उनके पीछे हम कितनी कितनी लड़ाइयाँ अपने सरों पर ले लेते हैं। एक भाई या बहन को बचाने के लिए, उसके लिए लड़ने के लिए आप पूरी की पूरी कहते हैं ना कि आवाम से लड़ने चले जाते। सो जब ये वाली बातें सारी सुनी हैं तो हम कैसे सिबलिंग जेलसी, सिबलिंग दुश्मनी पे यकीन करें? लेकिन जहाँ अच्छाई है वहाँ बुराई भी है, तभी तो दुनिया चल रही है। उस बुराई को बैलेंस करने के लिए अच्छाई नज़र आती है तो हमें सुकून आता है कि हाँ भाई, दुनिया इसीलिए कायम है। लेकिन हकीकत से आपको वाकिफ़ कराना, और ये क्यों होता है
क्यों सिबलिंग जेलसी डेवलप होती है, हम क्या अपने बच्चों में ऐसी चीज़ डालें कि हमारे मरने के बाद हमारे बच्चे यूं जुड़े रहें, ये सारी बातें जानने के लिए आज देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। जैसे कि आपको बताया, अगर आपने अभी भी ज्वाइन इन किया है, कि आज हम डिस्कशन करेंगे कि क्यों ये इतना खूबसूरत रिश्ता जिसे हम सबसे पहला दोस्त कहते हैं, सबसे पहला खैर ख्वाह कहते हैं, सबसे पहला राजदार कहते हैं और सबसे पहला हमदर्द कहते हैं, क्यों ये पहला दुश्मन बन जाता है। क्यों ऐसा होता है कि दूसरे के बीच में एक ही माँ बाप के पेट से, एक ही माँ के पेट से पैदा हुए हैं और एक ही घर के साए तले पले बड़े हैं, लेकिन ये दुश्मनी कब और क्यों और कैसे डेवलप होती है, इस चीज़ को आज हम डिस्कस कर रहे हैं। हमारे साथ सेलिब्रिटीज़ में तो सादिया हमारे पास मौजूद है, जो हमेशा अपने बहन भाइयों को यूँ एक वो कहते हैं ना, मुर्गी के परों की तरह फैला के इकट्ठा रखती हैं। कोशिश करती हूँ। वालेकुम अस्सलाम। कोशिश करती हूँ। अम्मी की कुछ नसीहतों में से एक नसीहत ये थी, तो कोशिश करती हूँ कि उनकी जगह ले सकूँ। और अम्मी के साथ सबसे ज़्यादा टाइम भी आपने गुजारा छोटे होने की वजह से। तमाम वसीयतें भी मेरे पास हैं तो उन वसीयतों को। और ये जानने के लिए कि हम अपने बच्चों की परवरिश में ऐसी क्या गलती करते हैं, क्या कोताही करते हैं, जिसकी वजह से जो मोहब्बत हम उन्हें दे रहे होते हैं, ताकि वो मोहब्बत उनके अंदर भी रहे और वो अपने सिबलिंग्स को बांट भी सकें, वो नफ़रत में तब्दील हो जाती है। वो क्या गलतियां माँ बाप की होती हैं या इर्द गिर्द के लोगों की, ये जानने के लिए हमने दावत दी है डॉक्टर नीलम नाज, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, को फाउंडर क्योरवे पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? लुकिंग वेरी नाइस। थैंक यू। मैंने कहा कल कि मेरे ऊपर ना आजकल लाल रंग सवार हुआ है, बहुत एनर्जी है और वो उसकी वजह से ये लाल रंग जो है ना वो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू, थैंक यू। कल एक्चुअली वेदर भी चेंज हो रहा है ना, तो आपको इस तरह के कलर बड़े अट्रैक्ट करते हैं। पटाखा रंग, जख्मी कलर। अच्छा भाई, ये जख्मी दिल एक दूसरे का कर देते हैं बहन भाई, ये पहले तो हमें जानना है कि क्या माँ बाप से ऐसी गलती होती है बचपन से। हम जो सुनते हैं ना कि बड़े होकर, जिस तरह आप इंट्रो में भी कह रही थी कि जायदाद के मसले हो गए या इतना अरसा ला ताल्लुकी हो गई, वो बड़े होकर नहीं होती है। वो कहीं ना कहीं उसके जो बीच होते हैं ना, वो आपके बचपन में वो डाले गए होते हैं। आपका जो अपने भाई बहनों से कनेक्शन है ना, कि आप उनके बारे में कैसा सोचते हैं और आपका रिलेशनशिप कैसा है, वो तकरीबन 5 साल की उम्र से डेवलप होना शुरू हो जाता है। बिल्कुल। 5 साल से लेकर 15 साल की जो एज है ना, वो बड़ी, जैसे कहते हैं कि सीरियस होती है। उसमें ज़ाहिर है वो एज ऐसी होती है कि और भाई बहन भी ऐड हो रहे होते हैं और किसको कितनी तवज्जो मिल रही है, किसका कितना कंपैरिजन हो रहा है, आप एहसास कमतरी का शिकार हो रहे हैं, या आपके अंदर ये वैल्यू आ रही है कि नहीं, मुझे अपने भाई बहनों को साथ लेकर चलना है। ये सारे मैसेजेस जो आपके उस वक्त आपके जहन में डाले गए होते हैं, ज़ाहिर है आपके वालिदैन से और आपके माहौल से, वही चीज़ बड़े होकर जब भी मुश्किलात सामने आती हैं, तब वो मैसेज जो है वो बाहर आता है। क्या मैंने सीखा था कि छोटी चीज़ों को मुझे दरगुजर करना है और सबको जोड़ के चलना है, या मैंने ये सीखा था कि नहीं, मेरी ज़रूरियात पहले है, कि मुझे कैसा ट्रीट करता है वो पहले। मी फर्स्ट पहले क्या आता है? मेरा ख्याल ये बाकी फैमिली से आपके अंदर आता है। आपने अक्सर घरों में, बल्कि अपने घर में भी कभी नोट करें तो जो कमाने वाला बच्चा होता है वो थोड़ा लाडला हो जाता है माँ बाप का, ऑटोमेटिकली हो जाता है, इसमें कोई शक की बात नहीं होती, क्योंकि वो उस वक्त का एक कमाऊपूत बच्चा होता है, वो नेचुरल सी बात है, ठीक है। लेकिन उसके बरक्स जब बाकी सारे बच्चे उसी एज ग्रुप में ऊपर तले के होते हैं, कि 1.5 साल के होते हैं, और वो उस तरह अर्न नहीं कर रहे होते, या स्टडी में कोई बहुत आगे और कुछ लोग पीछे हो, तो बहुत सारी ये चीज़ें, तो वो एहसास कमतरी जो है, या बार बार माँ बाप का बोलना भी, जो कि वो मोहब्बतन भी कभी बोल रहे होते हैं, कभी तंजन भी बोल रहे होते हैं, कभी समझाने के लिए बोल रहे होते हैं। जैसे आपने कहा कि जो कमाऊपूत बच्चा होता है वो कभी कभार माँ बाप का लाडला हो जाता है। मेरी ये भी ऑब्जर्वेशन है, जो अगर कोई स्पेशल चाइल्ड है या किसी चीज़ में कमी है या कॉम्प्लेक्स का शिकार बच्चा है, शक्ल सूरत का उतना अच्छा नहीं, मोटा है, या कोई भी ऐसा बॉडी शेमिंग उसकी होती है, माँ के करीब माँ उसको रखती है। बिल्कुल। स्पेशली किसी के घर में कोई ऑटिस्टिक या स्पेशल चाइल्ड होता है, तो
اس کی زیادہ تیمارداری، ماں سب سے زیادہ اپنا ٹائم اس بچے پہ بھی لگاتی ہے. سو یہ بڑی ایک عجیب سی بات ہے کہ ایک کماؤ پوت زیادہ ہونے والا بچہ اس کو زیادہ امپورٹنس مل رہی ہوتی ہے، اور ایک بچہ ایسا جو بالکل اسپیشل چائلڈ کو آپ اسپیشلی وہ ٹریٹ کر رہے ہوتے ہیں. ہاں دیکھیں جہاں ہم اسپیشل بچوں کی بات کر رہے ہیں تو وہ تو ظاہر ہے اس ماں کو پتہ ہے کہ وہ بچہ کبھی خود مختار ہو نہیں سکتا ہے، تو وہ اس کو سنبھال کے دنیا سے پروٹیکٹڈ رکھ کے تاکہ کوئی اس کو تکلیف نہ پہنچائے. لیکن جہاں ہم بات کر رہے ہیں کہ اگر کوئی کماؤ پوت ہو جاتا ہے تو اس کو توجہ تو ملتی ہے، اس کی واہوائی بھی ہوتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے اوپر ذمہ داری بڑی ہے. ذمہ داری ڈالی ایکچولی جاتی ہے. کہنا چاہ رہی تھی کہ میں نے بڑی ینگ ایج میں کمانا شروع کیا. مجھ سے پہلے عالیہ نے ارننگ شروع کری. پاپا کی جب پنڈی میں ہوتے تھے، پاپا جاب کرتے تھے، تو ہمارے تینوں بھائیوں میں سے سب سے پہلے عالیہ نے ارننگ شروع کری. عالیہ از دا سورس آف انکم ہمارے گھر کا. پھر اس میں اس بھائیوں کو بھی اس نے پڑھایا. دیکھیں یہ مثال میں ہمیشہ اپنے گھر کی اس لیے دیتی ہوں کیونکہ اس سے ہم نے سیکھا ہے. مطلب مجھے کوئی بیگ چاہیے تو میں پاپا سے نہیں کہتی تھی، میں عالیہ سے کہتی عالیہ یہ والا بیگ آج کل فیشن میں، یا اسکول میں دیکھتی تھی تو وہ کہاں سے لاتی تھی مجھے نہیں پتا. ہم نے سنڈے مارکیٹ کی بھی چیزیں لی ہوئی، ہم نے فرائیڈے مارکیٹ کی بھی چیزیں ایسے، لیکن وہ ہمیں ارننگ سورس عالیہ تھی. اس کے بعد پھر بھائی، میرا بھائی ڈان اخبار میں ہوتا تھا اور اس نے وہ پیپر تھرو تک کیا ہوا ہے. مطلب بہت ینگ ایج میں حسن کو یہ چیز آئی کہ نہیں یار مجھے گھر سے نکل کے کمانا ہے. میرے بھائیوں نے پتنگیں بنائی ہیں. آپ سوچیں نا، دیکھیں ہر لیول پہ کھڑے ہو کے کام کرنے کا امی پاپا نے ایک ہنر دیا تھا کہ کوئی کام چھوٹا یا بڑا نہیں ہے بیٹا، آپ ارن کیسے کریں گے. ہم پنجاب میں رہے، پنڈی کی ہماری پیدائش ہے، تو وہاں آپ کو پتہ ہے گڈی اور یہ جو سیزن آتا تھا بڑا اس کو وہ کرتے تھے، تو بڑے والے گڈے بن رہے ہیں. اور تو یہ مجھے آج بھی اپنی فیسٹیوٹی یاد ہے کہ ہمیں تو بچپن لگتا تھا کہ وہ اس کو ایسے تنکے کو موڑ دو، یہ کر دو، لیکن وہ ایکچولی ہماری سورس آف انکم تھی اس وقت. بچوں کی پاکٹ منی بے شک جب ٹھیک ہے. تو یہ امی میری سلائی کرتی تھیں کپڑے، لیکن انہوں نے کبھی یہ چیز فیل نہیں ہونے دی کہ تم تین الگ ہو یا یہ تین الگ ہیں. یا عالیہ کے اوپر جہاں وہ کماتی تھی وہ ہم سب سے بہتر، وہ ان سب سے بہتر کما رہی تھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ عالیہ کے اوپر انہوں نے برتن بھی تم نے دھونے ہیں، صفائیاں بھی تم نے کرنی ہے. مطلب گھر کی چیزوں سے الگ کرنے کا مقصد یہ نہیں کرتا کہ تم الگ ہو تو اس لیے تمہارے پہ یہ سب چیزیں معاف ہو گئیں. بتانے کا مقصد یہ تھا کہ یہ میں نے اپنی امی کو کرتے دیکھا، اور وہ بچپن سے میرے اندر چیز آئی کہ جب میں نے خود کمانا شروع کیا تو میں اپنی سنڈے کے سنڈے پوری خود ہی لگاتی تھی. اپنی کیا کہتے ہیں الماریاں بھی، اپنی چیزیں بھی خود دیکھنا، چیزوں کو آرگنائز بھی خود کرنا. تو کوئی مجھ میں سرخاب کے پڑ نہیں امی نے لگنے دیے، جبکہ مجھے احساس پورا ہوتا تھا کہ میرے کھانے سے لے کے میرے جوسز سے لے کے سب امی خیال رکھتی تھیں کہ فروٹس آنے کیا وہ. لیکن انہوں نے مجھے کبھی اس طرح نہیں کیا کہ ہائے میری رانی بیٹی، ہائے میرا بیٹا. نو، نیور ایور. یہ جو بیلنس ہے نا، یہ آپ اپنے ماں باپ سے سیکھتے ہیں کہ یہ پورے 6 بچوں کو بیلنس کیسے کر کے رکھنا ہے. تو کیا ماں باپ اگر بچوں میں بیلنس نہیں رکھ رہے ہوتے وہاں سے سبلنگ جیلسی شروع ہوتی ہے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ میسج سارے پیرنٹس کے لیے کہ آپ کبھی بھی جو ہے ہر بچے کے ساتھ فیئر نہیں ہو سکتے. جیسے ہی وہ بچہ بڑا ہوگا اسے کہیں نہ کہیں لگے گا کہ نہیں آپ نے اس کو زیادہ ترجیح دی. ہر بچہ یہ سوچتا ہے، ہر بچہ یہ سوچتا ہے آپ نے مجھے نہیں جب میں بیمار، بالکل جب میں بیمار ہوں تو آپ اس کو زیادہ پوچھتی ہیں، آپ نے مجھ سے. وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں وہ فیل کرتے ہیں. اور اگر ماں باپ ہر وقت یہ پریشان رہیں گے کہ ہم نے اپنے بچوں کو ہر وقت خوش رکھنا ہے تو آپ کی مینٹل ہیلتھ جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جائے گی. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ فیئر رہ سکیں. دوسری بات یہ کہ جتنے مشکل وقت آپ ایز اے فیملی ساتھ دیکھیں گے. دیکھیں ایز پیرنٹس کیا ہوتا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے تکلیف سے نہ گزریں تو ہم ان کو پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن بچوں سے زیادہ ریزیلینٹ یعنی کہ بچوں سے زیادہ مضبوط، پرابلم سے بہتر طریقے سے ڈیل کرنے والا کوئی نہیں ہے. ہم پریشان ہو جاتے ہیں، لیکن اگر آپ اپنے مسئلے کو بچے کے ساتھ ڈسکس کریں گے آپ دیکھیں گے کہ اس کا اوپینین بڑا اچھا ہے. اور ہم نہیں کرتے، ہم نہیں کرتے. بچہ بڑا ہو جائے، بڑوں کی باتوں میں بڑوں کی باتوں کو بچہ پکا بن جائے گا، ہم یہ سوچتے ہیں. لیکن بڑوں کی باتیں بالکل الگ ہوتی ہیں کہ اگر میں پھپھی کی، دادی کی، ساس کی برائیاں کریں تو وہ بچے کے سامنے نہ کریں. لیکن اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کی کوئی پرابلم، جیسے گھر کی پرابلم ہے، ارننگ ہے، ابھی سے میں نے میرب کو سمجھایا. میں اپنی مثال ڈاکٹر صاحبہ کی بات کو دیتے ہوئے میں نے کہا میرب آپ نے دیکھا ابھی بجلی کے بل کتنے زیادہ آ رہے ہیں. یس.
میرے وہ کیا یہ ہم کر سکتے ہیں، جبکہ اللہ کا شکر ہے، مولا مالک کا بڑا احسان ہے. میرے اب ہم ایک روم میں سوئیں تاکہ ایک اے سی چلے. مما میرا روم، میں کہا دیکھیے 2 اے سی چلے گئے، اوکے فائن. پھر مما ایسا کرتی ہیں اپنا اے سی آف کر دیتی ہیں، پھر میں آپ کے پاس آتی. نہیں مما آپ کی بیک میں درد ہوگا، میں آپ کے پاس آتی. سمجھانے کا طریقہ دیکھیں، پرابلم تھی نا کہ اب چیزوں کے وسائل کو ہم نے خود ہی محدود کرنا ہے. تو وہ اس طرح یہ ڈاکٹر صاحب آپ یہی کہنا چاہ رہے ہیں؟ بالکل ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے. بچے بڑے پریکٹیکل بھی ہوتے ہیں اور جب آپ ان کو انوالو کرتے ہیں سولوشنس کے لیے تو وہ بڑا امپورٹنٹ بھی فیل کرتے ہیں. انہیں لگتا ہے کہ ان کے اوپینین کی ویلیو ہے. اچھا مجھے 2 باتیں بتائیں. ہم سے ایسی کیا غلطی ہوتی ہے کہ بہن بھائیوں میں آپس میں تھوڑی سی جیلسی آ جاتی ہے، اور اگر ہم نے ایسا کیا کرنا ہے کہ ان کے بیچ میں محبت پیدا کی جائے؟ آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے نا، مطلب آپ چھوڑ نہیں سکتے. نہیں، آپ بول کے نہیں ڈال سکتے. ہمارا کیا ایسا ایکٹ ہونا چاہیے پریکٹیکلی دیکھیں کہ وہ ابزارب کریں؟ بڑا سمپل سا سولوشن ہے، ٹھیک ہے. یہ مسئلہ ہوتا کیوں ہے؟ کیونکہ کمپیریزن ہوتا ہے. اور دیکھیں آپ کے خاندان والے کمپیئر کریں گے، اسکول والے کمپیئر کریں گے، آپ کا یہ بیٹا تو پڑھائی میں بڑا اچھا ہے، بیٹی نہیں ہے، وہ سارے میسیجز آئیں گے. لیکن پیرنٹس ان بچوں کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں؟ اگر وہ ان بچوں تک یہ میسج چلا جائے کہ ٹھیک ہے میں پڑھائی میں کمزور ہوں لیکن میرا سپورٹس بڑا اچھا ہے، میں اس چیز میں ٹھیک نہیں ہوں لیکن میرا یہ کانفیڈنس بڑا اچھا، اور یہ میرے پیرنٹس کو پتہ ہے، ان کو اس چیز پہ یقین ہے، تو بچہ جو ہے وہ خود بخود کانفیڈنٹ فیل کرے گا اور وہ جیلسی میں مبتلا نہیں ہوگا. دوسری چیز کرنا کیا ہے کہ بچے جو ہیں وہ سیکھتے ہیں آپ کے بیہیویئر سے، آپ کے الفاظوں سے نہیں، آپ کے مشوروں سے، آپ کی ایڈوائسز سے، آپ کے روک ٹوک سے کچھ ان کے ذہن میں نہیں جاتا ہے. آپ کے اپنے ریلیشن شپس کیسے ہیں، آپ اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ کیسے ہیں، جب کوئی مسئلہ آتا ہے تو آپ سب کو لے کر کیسے چلتے ہیں، وہ سارے وہ میسیجز ہیں جو بچہ آبزرو کر رہا ہوتا ہے. بہت سمپل سولوشن. بہت اچھی بات ہے کہ آپ کی صرف یہ کہنا نہیں بہن کا خیال رکھو، بھائی کا خیال رکھو، نہیں، آپ اپنے بہن بھائی کا خیال کیسے رکھتے ہیں یہ بچہ آپ کو دیکھے گا، دیکھ کے سیکھتا ہے، اور وہ یہی میسج لرن کرے گا کیونکہ بچہ وہی کرے گا جو اس نے دیکھا ہوا ہے. تو اگر اس نے یہی دیکھا ہوا ہے کہ مسئلہ بھی ہوتا ہے، کوئی ناراض بھی ہو جاتا ہے تو امی پہلے چلی جاتی ہے منانے کے لیے، تو آٹومیٹکلی اس کی ٹریننگ ایسی ہوگی کہ میرے بھائی بہنوں کے ساتھ بھی فیوچر میں جب یہ مسئلے ہوں گے تو میں نے انوالو رہنا ہے. آخری چیز جو ان کو کرنی چاہیے، پیرنٹس کو کرنی چاہیے کہ جب بھی کوئی مسئلہ آ رہا ہے تو بلیم نہ کریں. اچھا یہ گلاس ٹوٹ گیا، ضرور یہ زیادہ شرارتی ہے، ضرور اسی نے، دوسرے نے ہوگا، آپ اور اماں خود ہی ازمپشن کریں گے. ایگزیکٹلی، ازمپشن ہے، صحیح ہے، غلط ہے. بلیم گیم پہ جب ہم جاتے ہیں نا کہ یہی کرتا ہے، یہ تو اس کی عادت ہی ایسی ہے، یہ تو لیٹ ہی کرتا ہے ہمیشہ، اب وہ لیبلز دے رہے ہیں بچوں کو، وہ اپنی شخصیت کے بارے میں میسج لے رہے ہیں، ہاں میں تو ہوں ہی ایسا، میں کچھ بھی کر لوں انہوں نے تو مجھ سے خفا ہی رہنا ہے. اس سے گریز کریں. یہ میسیجز جو ہے، یہ لیبل آپ کی چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہے وہ کچے ذہنوں میں بڑا بھی بیٹھنا شروع ہو جاتی ہے نا کہ میں ایسے ہی ہوں. مجھے بہت سارے بچے کہتے ہیں نہیں تم تو جھوٹ بول رہے ہو. ارے میں نہیں بول رہا یار. اچھا فرض کریں آپ کو کوئی بچہ جھوٹ بول رہا ہے، آپ نے اس کو دماغ میں یہ میسج نہیں دینا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، یہ آپ لاشعوری طور پہ اس کے دماغ میں بٹھا رہے. آپ کے پاس اور 100 طریقے ہونے چاہیے اس کو کلیئر کرنے کے لیے کہ نہیں یہ غلطی سے بھی بات ہو سکتی ہے، بے دہانی میں بھی بات ہو سکتی ہے. اچھا کبھی ایسا ہوا سعدیہ جب آپ لوگ چھوٹے تھے تو تب آپ لوگوں کے بیچ میں ایسا گروپنگ ہوئی ہے؟ کبھی کبھار بہن بھائیوں میں گروپنگ بھی ہو جاتی نا، 6 بہن بھائی ہیں تو 4 ایک طرف ہو گئے، 2 ایک طرف ہو گئے، یا 3 ایک طرف، 3 ایک طرف. نہیں یہ تو ہمیشہ سے ہوتا ہے. میں تو اپنے سسرال میں ماشاءاللہ 11 بہن بھائی ہیں عدنان، تو ان کو دیکھتی ہوں. تو میں جب میری شادی ہوئی تو میری ممانی بڑی حیران تھی کہ کہاں بھنو، امی کو بھنو کہتے تھے، کہاں بہاری ہو تم اتنے ہیں کہ دیکھ لو بس ایک بچی تمہاری کیسے. تو جب میں ان میں گئی تو مجھے احساس ہوا کہ مطلب کبھی کبھی یہ لوگ نا ایسے ہو جاتے ہیں کہ مطلب 3 بھائی 4 بھائی ادھر، 3 بھائی ادھر، اور اگلا ہی سیکنڈ ہوتا ہے کہ سب ایک دوسرے کے لیے جان دینے کو تیار ہوتے ہیں. اور سیم یہی ہمارے یہاں حال ہے. میری عالیہ کی لڑائیاں ایسی لڑائیاں ہوتی تھیں نا کہ اب امی کہتی ہیں لاؤ چھریاں لاؤ، آج ہی فیصلہ ہو جائے کس نے بچنا ہے. لیکن اگلے لمحے عالیہ کے لیے میں وہی فیلنگ ہے، وہ احساس ہے، وہ پل بھر کی ہوتی ہیں چیزیں. میرا خیال ہے ہر بہن بھائی کے اندر یہ تو وہ تو اوپر تلے کے بہن بھائی ہوتے تو لڑائیاں، یہ تو مطلب میری اور عالیہ کی تو اس بات پہ لڑائی ہوتی تھی کہ میں
अकेले नहीं सोती थी तो मैं जाके ना उसके कमरे में उसके बिस्तर में घुस गई, अब फिर तुम मेरे बिस्तर में घुसी हो, मैं तुम्हें लात मार के गिरा दूंगी। मैं कहा मारो फिर तुम लात। तो इस तरह की चीज़ें, लेकिन और गुस्से भी मैं उसी में सबसे ज़्यादा थी। बड़ी बाजी से इतने करीब नहीं रहे क्योंकि वो दादा दादी के पास थी। आलिया से बहुत क्लोजनेस रही, भाइयों से बहुत ज़्यादा रही, उनके साथ पतंगे उड़ाती थी, छतों छत घूमती थी। तो वो एक अभी भी है स्टिल चीज़। मुझे मज़ा आता है सबको जमा करना। मैंने ये अपनी वालदा से सीखा है, मेरी अम्मी करती थी। और इवन अम्मी ये नहीं करती थी कि अपने उसमें, अम्मी को मैंने मैके को भी जमा करते देखा और ससुराल को भी। तो यही हाल आप यकीन मानिए, जब भी डॉक्टर साहिबा कह रही थी ना कि बच्चे सीखते हैं, बड़े भी सीखते हैं, मेरी शादी के बाद मेरे ससुराल ने ये सीखा है कि सबने जमा कैसे होना है। वैसे भी होते थे लेकिन अब उनके वन डिश का पहले रिवाज नहीं था, बड़ा बुरा माना जाता था कि वन डिश कैसे, क्या मतलब है। हम अपना अपना खाना बना के उनका बड़ा बुरा समझते थे इस बात को। हर घर के अपने तौर तरीके। मैंने ये स्टार्ट किया वन डिश। अब माशाल्लाह सबके घर में ज़रूर महीने में एक दफ़ा वन डिश होती है, सब जमा होते हैं। कभी किसी के बच्चे आ पाते हैं, कभी नहीं आ पाते, लेकिन बहन भाई ज़रूर जमा होते हैं। उसमें क्या होता है, जब आप गपशप करते हैं ना तो बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जो आप बहन भाइयों से कभी नहीं कह पा रहे होते, कभी कभी आप कह पाते हैं। कोई गिले शिकवे ऐसे होते हैं जो दबे हुए होते हैं, आप कभी नहीं कह पाते, कोई ऐसी बात निकलती है आप कह देते हैं, वो कहीं ना खुल जाती आप कहीं ना कहीं आप रियलाइज़ करते हैं। तो मुझे लगता है कि इस तरह के इवेंट्स ना ज़रूर अपने घर में रखने चाहिए। ज़रूरी नहीं है बड़े पैमाने पे आप दस्तरखान से जाए, जो आपके घर भिंडी गोश्त बना है वो लेकर आप आ जाएं, जो मेरे घर करेले बने हम मिलकर वो खा लेंगे। ये वाली बातें तो तब हैं जब किसी भी सिबलिंग की शादी नहीं हुई थी। एक्चुअली डिफरेंसेस जो देखे गए हैं वो तब आते हैं जब सिबलिंग्स अलग अलग घरों में चले जाते हैं, शादियां हो जाती हैं, बच्चे हो जाते हैं, फिर क्या होता है। एक छोटे से ब्रेक के बाद फिर उस पर तबसरा करेंगे और अलग अलग जो हमारे साथ आज लोग मौजूद हैं जो अपनी आप बीती हमसे शेयर करेंगे। सो हम तब भी फिर आपसे राय लेंगे कि कहाँ क्या चीज़ गड़बड़ हुई है जो इनके साथ ऐसा हो रहा है। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज हम आपको ये समझा रहे हैं और ये बता रहे हैं ताकि आपके किसी भी बच्चे में सिबलिंग दुश्मनी, सिबलिंग नफ़रत, ये सारी चीज़ें पैदा ना हो। हम तो यही चाहते हैं ना कि हम चले जाएं तो हमारे बाद हमारे बच्चे जुड़ के रहें। और कहते हैं वैसे भी एक माँ जो है वो माला की तरह होती है, बच्चों को आपस में पिरो के रखती है। मगर माँ के जाने के बाद, क्योंकि ये एक हकीकत है कि माँ बाप ने चले जाना है, हमेशा तो नहीं रहना हमारे सरों पर, हमने भी चले जाना है, मगर हम यही सोचते हैं कि हम अपने बच्चों को इतना एक दूसरे से करीब कर दें कि कोई अगर ऐसा है जो वीक है तो दूसरा स्ट्रॉन्ग है तो वो अपनी स्ट्रेंथ की मदद से उसको संभाल सके। हर माँ बाप की यही ख्वाहिश होती है कि कोई डूबने लगे तो कोई ना कोई घर में बचाने वाला होना चाहिए। सो हमारे पास यहाँ दो मुख्तलिफ फैमिलीज़ मौजूद हैं जो अपनी फैमिली के बारे में हमें बताएंगी और फिर हम हेल्प आउट करेंगे इनके ज़रिए कि कहाँ किधर कोताही हुई जिसकी वजह से ये हुआ। तो अस्मा मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं। अस्मा, अस्सलाम वालेकुम जी। अस्मा, आप क्या बताएंगी हमें? जी हम दो, थोड़ा सा ज़ोर से बोलेगा, आपकी आवाज़ बहुत कम आ रही है। हम दो बहनें हैं घर में। अच्छा जी, तो हम दो बहनें, मैं बड़ी हूँ और एक मुझसे छोटी हूँ। ठीक है। तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ना पापा ने छोटी बहन के ऊपर रखी है। कहने को मैं बड़ी हूँ, हाँ, मेरे ऊपर भी कुछ जिम्मेदारियाँ होनी चाहिए घर की, लेकिन नहीं, मुझ पर कोई जिम्मेदारी नहीं है। अच्छा, कोई चीज़ रखवानी है, पैसे, कुछ काम है, कोई आ रहा है जा रहा है, तो सब कुछ उससे ही पूछना है घर के मामला। तो मैं कहती हूँ पापा से मैं बड़ी हूँ, नहीं तुम नहीं कर सकती, तुम्हारे ऊपर हम ये जिम्मेदारियाँ नहीं डाल सकते। तो मैं क्यों नहीं कर सकती, मैं ये पूछना चाहती हूँ ना कि मैं क्यों नहीं कर सकती उनसे। तो वो कहते हैं नहीं, ये जिम्मेदारियाँ तुम नहीं उठा सकती, ये छोटी है, ये उठा लेगी, ये तुमसे अच्छा, तुमसे बेहतर है। तो ऐसा क्यों है? मैं आपको बताऊँ, मैं बड़ी हूँ, मुझसे 1.25 साल छोटी है बहन। हमेशा से मुझे भी ऐसा ही लगता था कि वो समझदार, वो वैसे डील डॉल में भी मुझसे बड़ी लगती है लेकिन 1.25 साल मुझसे छोटी है। लेकिन हमेशा से ही ऐसा हुआ है, यही वाली जो बात आप करी हैं वो मेरे साथ भी हुई है। मगर ये मुझे खुद भी पता था कि वो मुझसे ज़्यादा समझदार और रिस्पॉन्सिबल है, चाहे वो अम्मी की अब्बू की हेल्थ की बातें हों, चाहे कोई कागजात रखवाने हों, चाहे कोई बात बतानी हो। मगर मुझे कोई बुरी फीलिंग इसलिए डेवलप नहीं हुई क्योंकि मुझे पता था, मेरे अम्मा बस समझते थे हमारी ये बेटी तो बंगी है, हमारी ये बेटी तो भोली है। मतलब आप
پیار میں بھولی کہہ رہے ہوتے تھے لیکن اصل میں تو میں بونگی تھی, ٹھیک ہے امی نا. کو تو اگر گھر میں کسی کو کہیں جانا ہے تو پاپا پہلے اس سے پوچھیں گے تم چل رہی ہو ہمارے ساتھ, مجھے نہیں پوچھیں گے. اگر کہیں جانا ہے ہاسپٹل یا کہیں پر کسی کے گھر جانا ہے, کوئی آ رہا ہے, کچھ بھی ہے, تو سب سے پہلے اس سے پوچھا جائے گا بھائی گھر میں یہ بندہ آ رہا ہے, کیا پکے گا, کیا لانا ہے, کیا نہیں لانا. آپ میرڈ ہیں؟ جی. کتنا عرصہ ہوا شادی کو؟ میری شادی کو 5 سال ہو گئے, ان کی شادی کو 6 سال ہو گئے. تو شادی ہو کر بھی ہم ایک ہی گھر میں آئے ہیں. ارے باپ رے. وہ دیورانی ہے آپ کی؟ نہیں, وہ جیٹھانی ہے, وہاں پر بھی بڑی ہیں. وہ رشتہ میرے لیے آیا تھا لیکن پسند کر کے ان کو چلے گئے تھے. اچھا جی. تو سسرال میں بھی یہی ساس کہتی ہیں یہ میری لاڈلی بہو ہے سب, یعنی کہ وہ جو گھر میں تھا. اچھا, اگر اس آگ کے چشمے کو نا یوں بدل کے دیکھو کہ کیا ایسی چیز ہے میری بہن کے اندر جو وہ اتنی رسپانسبلٹی کے ساتھ اور چہرے پہ مسکراہٹ سجا کے سب کے کام کر رہی ہو, اور چاہے اس کا سگا باپ ہو, چاہے اس کی ساس ہو, جو یہ کہہ رہی ہے کہ یہ میری لاڈلی بہو ہے. دیکھیں اب ہم بالکل اس بات کو پرے کر کے باتیں کرتے ہیں کہ وہ آپ کی سگی بہن ہے. ایسی کیا چیز آپ کو لگتا ہے اپنی بہن کے اندر کہ میری بہن میں یہ چیز بڑی بیسٹ چیز ہے جس کی وجہ سے وہ چھا جاتی ہے؟ اچھا, آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. یہ اگر آپ یہ سوچو سب کو بھول جاؤ, لیکن ان سے پوچھے تو صحیح کہ ان کو کیا لگتا ہے. آپ یہ سوچو جب آپ کو ضرورت ہوتی ہے وہ آپ کے کس طرح کام آتی ہے. کبھی آپ بس ساری باتیں بھول جاؤ کہ اس کو ہی ہر جگہ پہل ملتا ہے. آپ یہ سوچو جب آپ تکلیف میں ہوتی ہو, آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ کس طرح آپ کے کام آتی ہے. کبھی سوچا ہے آپ نے؟ کبھی نہیں سوچا. ابھی جو میں نے سوال کیا اس کا جواب دے دو کہ اس میں کیا بیسٹ چیز ہے. اس میں یہی ہے اگر میں کسی تکلیف میں یا پریشانی میں ہوتی ہوں تو وہ پوچھ لیتی ہے آگے, کوئی چیز تو نہیں چاہیے, کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے. اور مسکراتے ہوئے پوچھتی ہے یا ایویں بس کہ سر سے اتارنے والی کہانی کرو؟ نہیں, جیسے مطلب کہ اچھا, آپ میں ایسی چیز ہے, کیئرنگ ہے نا, وہ کیئرنگ ہے. ہاں, آپ میں ایسی چیز ہے سچ ایویں نا. دیکھیں دونوں بہنیں, ہم میں بھی آپس میں, آپ کی سگی بہنوں جیسی ہوں. بتائیں. 6. پتہ ہے آپ کو 6, وہ کہتے ہیں نا ماں باپ کہتے ہیں کہ کبھی کبھار ہوتا ہے. ہم نے اپنی امی سے پوچھا, سننا نہ بتائیں, سچ بتائیں آپ سب سال کس سے پیار کرتی ہیں. تو ہماری امی ہمیشہ ہمیں یہ مثال دیتی تھی, بیٹا یہ 5 انگلیاں ہیں نا, دیکھو تو کوئی کسی بھی انگلی میں تکلیف ہوگی نا, کوئی انگلی کٹے گی یا کچھ درد ہے نا, یہ انگوٹھا کٹے گا, چھوٹی انگلی کٹے گی, یہ انگلی کٹے گی نا, تو تکلیف مجھے برابر ہوگی, لیکن انگلیاں برابر نہیں ہیں. کسی میں کوئی خاصیت ہے, کسی میں کوئی خاصیت ہے. اور یہ اگر آپ, حالانکہ میں سائیکالوجسٹ نہیں ہوں, لیکن ظاہر ہے جو عمر گزری ہے اور جو تجربہ ہے جو لوگوں سے مل, تو اس سے اگر آپ کو خود پتہ ہے نا آپ کی ویکنس اور آپ کی اسٹرینتھ, تو پھر شاید آپ کو یہ والی بات نہیں فیل ہو. آپ کا سوال یہ تھا جو اسے جواب دیا. میرا سوال وہی ہے کہ وہ کیئرنگ ہے, وہ بڑے مسکرا کے بات کرتی ہے, آپ کیسی؟ سچ بولنا ہے, آپ کا مزاج کیسا ہے, چاہے آپ کی اپنی فیملی میں ہو چاہے آپ کے ان لاز میں ہو. میرا تو یہی ہے, میں کہتی ہوں جب ہر چیز میں اس کو پوچھا جا رہا ہے, اس کو ہی سمجھا رہا ہے, تو پھر میں نے اپنے آپ کو اس سے بالکل سائڈ میں کر لیا ہے. جی, آپ نے کوشش بھی نہیں کی نا گھر میں نے شروع میں بہت کوشش کری تھی. جب شادی نہیں ہوئی تھی میں پیرنٹس سے بھی یہی شکایت کرتی تھی کہ بھائی اسے اتنی امپورٹنس کیوں دیتے, مجھے کیوں نہیں دیتے. تو وہ یہی کہتے ہیں نہیں وہ ذمہ داریاں تم نہیں اٹھا سکتی. اور جو 6 بہن بھائی ہیں ان کا کوئی شکوہ نہیں ہے؟ وہ بھائی چھوٹے ہیں نا. اچھا, بس 2 بہنیں اور 4 بھائی. ہم 2 بہنیں بڑی. اچھا, اب آپ کے کوٹ میں بال ڈالتی ہوں, اب سعدیہ اور میں نہیں بولتے, آپ بولیں. اچھا دیکھیں, ہمارے ذہن میں نا ہوتا اس طریقے سے ہے کہ جس چیز کے بارے میں آپ سوچو گے آپ کو اس کے ایویڈنسز ملتے جائیں گے. بالکل. اگر میرے ذہن میں یہ خیال آ گیا کہ مجھ سے کوئی محبت نہیں کرتا مثال کے طور پہ, تو میرا دھیان اسی پہ جائے گا بار بار کہ اس نے مجھ سے سلام نہیں کیا, اس نے مجھ سے پوچھا, اس نے مجھ سے نہیں پوچھا, میں نے تو کھانا نہیں کھایا تھا, مجھے کسی نے پوچھا نہیں. تو آپ کا ذہن وہ سارے ایویڈنسز تلاش کرے گا جس سے یہ بات ثابت ہو جائے کہ کوئی مجھ سے پیار نہیں کرتا. اسی طریقے سے جس طرح آپ کو لگتا ہے, اور بالکل ایسا ہی ہوگا آپ کا ایکسپیرینس اپنے گھر والوں کے ساتھ کوتاہی میں, آپ کے پیرنٹس سے انجانے میں, کیونکہ ظاہر ہے ہمارے پیرنٹس کو اتنی اویئرنیس تو نہیں تھی کہ توازن کس طرح رکھنا ہے. انہوں نے بالکل یہ کیا ہوگا کہ آپ کی بہن کو ترجیح دی ہوگی. لیکن ہوتا کیا ہے کہ جب ہم بڑے ہو جاتے ہیں, جب ہمارے اندر شعور آ جاتا ہے, تو ہمارے پاس یہ چوائس ہوتی ہے کہ کیا مجھے پوری زندگی اس ذہنی کمپٹیشن میں رہنا ہے اس شخص کے ساتھ, یا پھر اس سے باہر آنے کی ذمہ داری مجھے لینی ہے. اگر 1 سیکنڈ کے لیے آپ فرض کریں کہ آپ کی بہن ہوتی نہیں, وہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتی,
تو پھر آپ کی شخصیت کیسے ہوتی؟ اگر وہ نہ ہو، اگر بار بار ان کو نہ پوچھا جائے تو آپ اپنا رویہ باقیوں کے ساتھ کیسے رکھے گی؟ آپ نے جو کوشش بھی کی لوگوں سے انٹریکٹ کرنے کی یا ان سے انوالو ہونے کی، وہ بھی کمپٹیشن، ایگزیکٹلی، وہ بھی آپ یہی چاہ رہی تھی کہ جتنا میری بہن کو پوچھتے ہیں اتنا مجھے پوچھیں، رائٹ؟ ہیلدی نہیں ہے. آپ کا ایکشن بالکل صحیح تھا، لیکن آپ کی جو نیت ہے اس ایکشن کے پیچھے وہ بھی کمپیریزن نہیں تھی. تو جو پیرنٹس نے آپ کے ساتھ اتنے عرصے کیا، اب آپ خود اپنے ساتھ وہی چیزیں کر رہی ہیں. اچھا، اس کو ایک اور چھوٹا آپ اس کو زیادہ ڈیفائن کریں گی. ہم لوگ نا ایک مقناطیس ہوتے ہیں، ہماری جو پرسنالٹی ہے نا مقناطیس ہوتی ہے، اور مقناطیس کی خاصیت کیا ہوتی ہے کہ وہ اپنی طرف چیزوں کو کھینچتا ہے. انسان یہ بات سمجھتا ہی بہت دیر سے. میں اس لیے کہتی ہوں سب کو دا سیکرٹ ایک مووی ہے، اب مووی کی شکل میں وہ بک جو ہے اس کو دیکھیں، ضرور دیکھیں. آپ کو اپنی پرسنالٹی انہینس کرنی آئے گی، آپ کو سمجھ آئے گا کہ اپنی نیگیٹیوٹی کو کیسے ختم کر کے اپنی پازیٹیوٹی کو کیسے ابھارنا ہے. یعنی آپ کے کہنے کا مقصد ہے مقناطیس، یعنی کہ ہم اپنی عادات ایسی بنائیں لوگ ہم سے کہ خود بخود آپ کو لوگ اٹریکٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اب یہ جو ڈاکٹر صاحبہ نے بات کی نا، اب آپ ایک ہفتہ یہ پریکٹس کریں کہ آپ کی بہن نہیں ہے، اللہ انہیں زندگی دے، صحت دے، سلامتی دے، لیکن آپ یہ سوچیں کہ وہ نہیں ہے. اب آپ اپنی پرسنالٹی کو ڈیولپ کریں، آپ دیکھیں آپ کی زندگی میں کتنا چینج آتا ہے. کبھی کبھی ہماری اپنی سوچ جو ہے نا وہ ہمیں اپنا غلام بنا دیتی ہے. زیادہ کبھی کبھی نہیں، زیادہ تر. دوسروں سے لڑنا پھر بھی آسان ہوتا ہے، اپنی ذہن سے، اپنی خامیوں سے لڑنا زیادہ مشکل ہوتا ہے. اگر آپ اپنے پیرنٹس کے لیے یہ شکایت رکھیں گی، دیکھیں اب وہ بوڑھے ہو چکے ہیں، اب انہوں نے تبدیل نہیں ہونا ہے. وہ انہوں نے جائز کیا، انہوں نے ناجائز کیا، وہ انہیں معاف کر دیں. اب آپ آگے بڑھ جائیں. آپ کے جو ریلیشن شپس ہیں، آپ چاہتی کیا ہے؟ ہو سکتا ہے آپ کی خواہش ہی نہ ہو کہ سب آپ کو پوچھیں. کبھی ایسا ہوا کہ آپ کو کوئی رسپانسبلٹی دی ہو اور آپ نے تھوڑی گڑبڑ کی ہو؟ کبھی ایسا ہوا؟ کوئی ایک چانس ملا آپ کو؟ نہیں، ابھی تک تو نہیں، کبھی بھی نہیں ملا. ان کا ذہن ہی نہیں جانا کہ اس طرف. سسرال میں بھی یہی ہے کہ بھائی جب بھی کوئی آتا ہے، یا جیٹ ہے ہمارے، اور ظاہر سی بات ہے وہ ان کی وائف ہے، تو پھر جب ساس بولتی ہیں بڑا بیٹا میرا بہت اچھا ہے، یہ چھوٹے کو بھی سائڈ میں ہی رکھ دیا انہوں نے. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ، سوری میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں، آپ خود سے یہ بھی سوال کریں کہ آپ کے لیے یہ امپورٹنس اتنی ضروری کیوں ہے؟ آپ کیوں چاہتی ہیں؟ کیونکہ ان کو توجہ دی جاتی ہے اسی لیے، یا بار بار لوگوں کے کام کرنے سے اور ان کے پوچھنے کے علاوہ بھی باقی لوگ آپ کو ضروری کیسے سمجھتے ہیں؟ ان کی لائف میں آپ کیا رول پلے کرتی ہیں؟ یہ بھی سوچیں ذرا سا کہ آپ یہ ساری چیزیں جو کرنا چاہ رہی ہیں، آپ کو جو شکایت ہے لوگوں سے، وہ کس وجہ سے ہیں؟ اگر یہ پورا ہو بھی جائے گا، مثال کے طور پہ سب نے آپ کو وہ امپورٹنس دینا شروع کر دی، تو آپ کی زندگی، آپ کی شخصیت کس طرح بہتر ہوگی؟ اور وہ آپ کرنا شروع کر دیں. جیسے آپ کے رویے میں تبدیلی آئے گی، یہ ایک چیز جو آپ کو نہیں ملی ہوئی، اگر وہ مل جائے تو آپ کے رویے میں کیا تبدیلی آئے گی، پہلے آپ وہ پریکٹس کرنا شروع کریں. اچھا، دوسری ایک اور میں آپ کو بات کہوں گی، ویسے بھی آپ کی وہ بہن ہے، چلو وہ تو بات اور ہے، لیکن جو ساس ہے نا، ان کی تو یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ چھوٹی بہو کے سامنے بڑی کی تعریف کرتی ہیں اور وہ بڑی کے سامنے چھوٹی کی تعریف کرتی ہیں. سو یہ تو آپ دونوں تو بہنیں ہیں، لیکن عام طور پہ بھی اگر آپ گھروں میں دیکھیں گے نا، تو ہمیشہ یہ ایک آئی ڈونٹ نو کہ یہ ایک طریقہ کار ہے کہ دوسرا بھی کمپٹیشن میں اور بہتر کرے، تو ساسیں ہمیشہ دوسری بہو کے سامنے پچھلی والی بہو کی تعریف کری ہوتی ہے. میں نے تو ہمیشہ پریکٹیکلی یہی دیکھا ہے. ہاں، میرے خیال سے صرف سانسوں کے ساتھ نہیں ہوتا ہے، یہ پیرنٹس بھی جو ہے انجانے میں کر جاتے ہیں کہ دیکھو تمہارا بھائی پڑھائی میں کتنا اچھا ہے، تم بھی تھوڑی سی محنت کرو، تم سیریس نہیں ہو، تم بار بار فون میں لگے رہتے ہو، تم بھی یہ والی چیز کرو. تو سب کی عادت ہے، یہ عادت ہے، یہ ہم اس کے بارے میں اتنا سوچتے نہیں ہیں. ہم اتنا جان بوجھ کر یا کسی کو برا فیل کرانے کے لیے نہیں کرتے، لیکن ہمیں صرف لگتا ہے کہ جس کے اندر ساری خوبیاں ہیں باقی لوگ بھی سب اپنا لیں. نیت اچھی ہوتی ہے، لیکن کبھی کبھی وہ ایکشن جو ہے وہ غلط طریقے سے اثر انداز ہو جاتا ہے. لیکن آپ کو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ہر کوئی، اور آپ کے یہ اپنے رشتے ہیں، چاہے جتنے ہی کڑوے ہوں، چاہے جتنے ہی آپ کو تکلیف دیتے ہوں، یہی ہے جو آپ کو پرخلوص محبت دیتے ہیں. کبھی آپ کی جو بڑی بہن ہے انہوں نے یہ کہا کہ میں تمہیں یہ ذمہ داری دے رہی ہوں؟ ہوتا ہے نا کبھی اپنی چھوٹی بہن، وہ آپ سے چھوٹی ہیں، تو کبھی کبھار ایسا ہوا کہ کوئی ان کے اوپر ذمہ داری آئی ہو اور انہوں نے آپ کے حوالے کرنے کی کوشش کی ہو؟ نہیں، وہ خود ہی سارا کام کر لیتی ہے. ویٹ کیوں کرنا ہے کہ کوئی اور دے؟
बड़ी है ना, लाओ मुझे ज़ाहिर दे है दो, अपनी लाओ मैं कर लूँ। मैं बोलती हूँ, लेकिन वो नहीं, सास को दिखाने के लिए नहीं, ये तुम नहीं कर सकती। अभी अभी तुमने खुद से सोच लिया ना कि सास को दिखाने के लिए, वो बैठी हुई होती उसकी है ना। नेचर में ये चीज़ है। अब मैं तुम्हें बताऊं, मेरी मिसाल, मेरे घर में सिर्फ मैं हूँ वाहिद जो सबको जमा करती हूँ। मतलब लिटरली इतने फ़ोन कर करके लॉन्ग वीकेंड आ रहा है बाजी, आप लोग फ्राइडे को क्यों आएंगे, थर्सडे को आ जाए। आलिया मैं अभी से बता रही हूँ, कोई कमिटमेंट ना हो, मोहसिन भाई कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं चाहिए। मैं दिमाग की ना बाकायदा स्क्रूइंग कर देती हूँ, स्क्रू करती हूँ। आलिया कहती तौबा है यार, मतलब हद हो गई, आ जाएंगे। लेकिन ये मेरी नेचर है, मैं इसको चेंज नहीं कर सकती। अब मैं जाके आलिया से लड़ूं कि तुम तो अपने घर बुलाते ही नहीं, या बाजी से लड़ूं तुम तो अपने घर बुलाते नहीं। बात ये है कि सब जमा हो रहे हैं ना, काफ़ी है। मज़ा ये आ रहा है कि सब फैमिली कैरम बोर्ड खेल रही है ना, ये काफ़ी। इसको एक इस तरह भी तो सोचे, बीच में मेरे ऊपर भी ये कहा था यार मैं ही बुलाती हूँ, कोई हमें बुलाता ही नहीं, मैं ही बुलाती हूँ। फिर मैंने खुद को ही ठीक किया, तो अभी बहुत अच्छी बात है, मेरे घर का दस्तरखान वसी हो रहा है अगर मैं बुलाती हूँ तो। ये मैंने खुद को ही ठीक किया कि ये मैं किन सोचों में पड़ गई हूँ। तो ये भी बड़ा ज़रूरी है यार। आप प्लीज़ खुद, मैंने आपसे बार बार कहना, आपने अपने ऊपर खुद काम करना है, सोच का जाविया चेंज, सोच का बहुत अच्छा पॉइंट जो हमने इनके से पिक किया। एक तो आप दोनों ने जो पॉइंट्स दिए, एक पॉइंट आपने बताया कि पेरेंट्स ने तवाज़ुन नहीं रखा, नंबर एक। उसके बाद जब ये बड़ी हैं, वो छोटी हैं, बैलेंस कायम नहीं किया। फिर आपने पॉइंट दिया कि जो पर्सनालिटी है आपकी वो मैग्नेट की तरह होती है, और अगर आप उसको ऐसा बनाएंगी तो लोग खुद ही अट्रैक्ट होंगे। अगर आप पॉजिटिव होंगी, आप लोगों के काम आएंगी, तो लोग खुद ही अट्रैक्ट होंगे। वो आपके बर्ताव, आपके रवैये होते हैं। बिल्कुल। तो ये दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हमने यहाँ इस डिस्कशन से पिक किए। मैं सीमा की तरफ जा, सीमा नाम है ना, सना, सॉरी सना, आप बताना चाहेंगे आपके साथ क्या है सीन? जी, जैसे आपका है कि सिबलिंग्स की जेलसी होती है बहन भाइयों में। हम लोग 2 बहनें हैं, तो मुझे अपनी बहन से थोड़ी जेलसी होती है, छोटी बहन से मुझे जेलसी है। इसलिए कि इसकी वजह ये है कि जब हम लोग साथ में रहते थे, जब हमारी शादी नहीं हुई थी, तो एक्चुअली कोई भी पसंद नापसंद में जो होता है वो पेरेंट्स जो कर देते हैं कि चलो छोटी बहन को कर दिया, वो कर दिया। उसके अलावा कि जो रिश्ते वगैरह जैसे आते थे तो उसको पसंद कर लेते थे और मुझे पसंद नहीं करते थे। ये भी बहुत बड़ी वजह होती है। ये सबसे ज़्यादा मुझे हर्ट करता था उस टाइम पर, क्योंकि बहुत दफ़ा ऐसा होता था कि सारी प्रिपरेशन मैंने की है, सारी लोगों को आने से पहले सारा दिमाग भी आपने बनाया हुआ है। दिमाग भी मैंने बनाया हुआ है कि चलो सही है, मेरा रिश्ता आने वाला है। लेकिन अक्सर जैसे वो सामने आ जाती थी तो उसको लाइक कर लेते थे, मुझे रिजेक्ट कर देते थे। अक्सर पहले ज़माने में ये होता था कि छोटी बहनों को ना अम्मियाँ पुप्पी वुप्पी के घर भेज देती थी, घर से ही भेज देती थी। मेरी अम्मी मुझे खुद भी बताती थी, मेरी अम्मी ज़रा सी बातू नहीं थी, तो जो बड़ी बहनें थी 2, उनके रिश्ते आते थे तो अम्मी कहती थी मुझे बार बार, जब रिश्ते आ रहे होते थे मेरी अम्मी मुझे कहती थी जाओ पुप्पी के घर जाओ, क्योंकि मुझे हमेशा पुप्पी के घर भेज देती थी, क्योंकि मैं बातों करने में ज़रा वो थी, तो वो बहनों के बजाय मेरा वो हो जाता था। सो ये काफ़ी चीज़ें, हालांकि मेरी सिस्टर मुझे डायरेक्टली तो कुछ नहीं कर रही है ना, उसका तो कोई कसूर नहीं है, लेकिन मेरे दिल में उसके लिए बैठ रहा है। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि ना चाहते हुए भी बस उसके लिए जेलसी से आती गई। वो जो मैंने हाइड करी उसको नहीं पता, अभी तक नहीं पता उसको कि मेरे दिल में उसके लिए क्या चलता है। और लेकिन आप खुद इस बात से परेशान भी होती हूँ, ये फीलिंग क्यों वो मेरे साथ अच्छा भी करती है ना, तो भी मुझे ऐसा लगता है कि नहीं बस सही, मेरे दिल में है कि ठीक है, इसकी तो कोई मुझे अप्रिशिएट करनी ही नहीं है बात। ऐसा हो जाता है, क्योंकि लाइक ऐसा हुआ कि एक दफ़ा तो ये यहाँ तक नौबत आई थी कि रिश्ता आया, मुझे पसंद कर लिया था, क्योंकि अम्मी ने पहले डिसाइड कर लिया था कि पहली दफ़ा ऐसा हो चुका है कि इसको पसंद कर लिया था, फिर ये हर्ट हो गई थी तो अब छुपा देते हैं, जैसे आपने कहा जी, छोटी बहन को छुपा देते हैं, वो थोड़ी ज़्यादा लग रही है प्रिटी लोगों को या कुछ भी है, तो उसको छुपा दिया था। लेकिन फिर मुझे भी देख लिया, पसंद कर लिया, बात भी पक्की हो गई, रस्म हो गई, लेकिन फिर कभी ना कभी तो सामना होता है सिस्टर का। तो फिर दोबारा ऐसे ही हुआ था कि सामना हुआ था, फिर उसको लाइक कर लिया, फिर उन्होंने डिमांड चेंज कर दी थी अपनी, तो वहाँ से भी मैं बहुत जो है। अच्छा, मैं डिस्कशन को कंटिन्यू करूँगी एक छोटे से वक्फे के बाद, तो देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज आप जो प्रोग्राम देख रहे हैं वो कभी कभार ऐसा प्रोग्राम भी हो सकता है कि हाय हम तो यकीन नहीं आता, ऐसा तो नहीं हो सकता, लेकिन ऐसा हुआ है, और कैसे हुआ है ये आप जान रहे हैं यहाँ बैठे लोगों से। अभी आप बात कर रही थी रिश्ते के हवाले से, है ना? ही बहन की साथ इनको थोड़ी सी जेलसी
जेलसी। जो ये नहीं चाहती थी, ना चाहते हुए भी एक ऐसा इमोशन इनका पैदा हो रहा था अपनी बहन के लिए जो ये खुद नहीं चाहती थी, अब तक है? हाँ, हो जाता है, अभी तक है मुझ में और वो चीज़। उसी वजह से क्योंकि जो सेकंड जब रिश्ता आया था, जो मम्मा ने उसको हाइड कर दिया था कि भाई तुम इधर हो जाओ, फिर उनका सामना हुआ अगेन, फिर ऐसा मुझे फेस करना पड़ा, तो मुझे बहुत हर्ट हुआ था और मैं बहुत ज़्यादा रोई भी थी कि क्यों मेरे साथ ऐसा होता है और ऐसा क्यों। हालांकि उसने नहीं किया था, लेकिन मेरे दिल में उसके लिए एक चीज़ जो है डेवलप हो गई। तो जिसकी वजह से फिर मैं इसी तरह ही फील करती हूँ। अब शादी हो गई है उसकी भी और मेरी भी, लेकिन अभी भी स्टिल कोई वो मुझे गिफ्ट भी देती है, कुछ भी अच्छा करने की कोशिश करती है, तो मेरे जहन में वो सब रिकॉल हो जाता है। उसको ये फील होता है, उसको किसी ना किसी चीज़ से, आपकी किसी रवैये से उसको ये एहसास है कि आपके दिल में ये बात है या नहीं? उसको एहसास होता होगा, क्योंकि ज़ाहिर है उसको पता है कि एक चीज़ फेस की है मैंने। एक काफ़ी कि भाई उसका मुझे पसंद करके गए थे ना, तो उसका रिश्ता वहीं हुआ। हाँ जी, ओके। उसका वहाँ पर उसको इस बात को पता है। तो और उसका अच्छी जगह पर हुआ है, मेरे से बेटर जगह पर है। अच्छा। तो मुझे उसको पता है कि इसके दिल में ये बात है। ओके। थोड़ा सा फील कर, हालांकि मैं उसको जाहिर नहीं करना चाहती, लेकिन फिर भी किसी चीज़ में हो जाता है जाहिर। तो लेकिन ऐसे मिलना जुलना वो सब चीज़ें नॉर्मल हैं? हाँ, नॉर्मल है, मिलना जुलना नॉर्मल है, लेकिन जब वो मेरे सामने आती है, कोई बात, छोटी सी भी बात होने वाली होती है, तो मुझे वही सब चीज़ें रिकॉल हो जाती हैं कि नहीं, ये तो इसी वजह से हो रहा है, तो इसके साथ तो होना ही ऐसा है। इसने तो मेरे साथ इस तरह किया था, इसने से तो मेरी तो रिश्ता भी छीना था, इस तरह की बातें मेरे जहन में आ जाती हैं। और कभी अच्छा, ये लेकिन आपकी कितनी पॉजिटिविटी है कि आप इस चीज़ को खुद रियलाइज़ कर रही हैं कि ये मेरे साथ है, ये है और ये नेगेटिव है। उसके साथ कुछ गलत हो रहा हो और आप उसको एंजॉय कर रही हो कि अच्छा है जो इसके साथ हो रहा है, ठीक है, क्योंकि मेरे साथ भी गलत नहीं, ये नहीं होता कि मैं उसको एंजॉय नहीं करती। बस ये कि मुझे दिल में ये होता है कि मुझे उससे जेलसी है कि हाँ उसका अच्छा हुआ, मुझसे बेहतर हुआ, लेकिन मैं ये एंजॉय नहीं करती कि उसका बुरा हो, उसका बुरा ना हो। लेकिन ये कभी ऐसा हुआ है कि उसके साथ कोई वो हर्ट हुई हो, घर से मियाँ वगैरह की लड़ाई हुई हो, तो वो आपके पास आई हो? हमेशा बहन एक दूसरे का सहारा लेती है ना उस चीज़ के। असल में वो मुझसे शेयर कम करती, उसको पता है इसकी तरफ से थोड़ा सा रिस्पॉन्स ऐसे ही आएगा कि टू द पॉइंट आएगा, मतलब ऐसा नहीं आएगा, बहुत डिटेली रिस्पॉन्स नहीं आएगा। तो वो अम्मी के साथ करती, लेकिन जब मुझे इनडायरेक्टली कुछ बातें पता चल रही होती हैं तो मैं भी मम्मा को ये कह देती हूँ, हाँ ठीक है, सही है, थोड़ा सा नॉर्मल सा रिस्पॉन्स दे दिया, ऐसा कोई नहीं दिया, लेकिन बुराई में नहीं कि हाँ ठीक है, बुरा तो मैं नहीं चाहती, उसका बुरा मैं नहीं चाहती बिल्कुल भी। देखिए आप देखिए, दोनों बुरे नहीं है एक दूसरे के लिए, इन द सेंस ये खुद भी नहीं और वो भी नहीं, जो हुआ इनके बीच कसूर नहीं है दोनों का, मगर फिर भी एक बहन इस गिल्ट में है कि उसके अंदर ये फीलिंग्स डेवलप हो गई हैं जेलसी की। सो इसका क्या हाल है? देखिए, पहली बात तो ये कि आपको ये रियलाइज़ हो रहा है कि ये जो फीलिंग है ये हेल्दी नहीं है, ये सही नहीं है, और आप खुद इससे परेशान हैं। ये एक पॉजिटिव साइन है इस चीज़ की कि आप उससे कनेक्ट करना चाहती हैं। देखिए, ज़िंदगी में बहुत ऐसे हादसात होंगे, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस होंगे जहाँ पर आपके किसी और भाई बहन को आप पे तरजीह दी जाएगी, या फिर उनके साथ वो चीज़ हो जाएगी जो आप चाहते होंगे। मिसाल के तौर पे किसी के बच्चे हो जाते हैं, किसी एक भाई बहन का बच्चा नहीं होता है, तो वो कंपैरिजन होता है। लेकिन आपका एक जुमला था कि उसकी बेहतर जगह हो गई है और मेरी वहाँ नहीं हुई। ये एक अजम्पशन है। अजम्पशन यानी कि हमने ये तस्लीम कर लिया है। हाँ, उस वक्त जिस तरह हम एक रिश्ते को देखते हैं कि ये 4 पॉइंट्स इसमें बेहतर लग रहे हैं, उसका वहाँ पर हो गया, लेकिन अब आप बार बार इसी चीज़ में मुब्तला हैं कि जो भी हो उसका बेहतर हो गया है, और ये चीज़ जो है आपको रोक रही है उससे कनेक्ट करने में। और होता क्या है निदा कि हमें बेहतर की डेफिनेशन क्या है? क्या अगर उनके लिए क्या है, उनके लिए क्या है, वो डिपेंड करता है, वो उनके लिए। जरा बता सकती हो बेहतर की डेफिनेशन? बेहतर की डेफिनेशन के उनके जो हस्बैंड हैं वो गुड लुकिंग ज़्यादा हैं और फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हैं थोड़े ज़्यादा। मैं भी अच्छी हूँ लेकिन वो मुझसे ज़्यादा बेहतर है। और रवैयों के मामले में क्या कहेंगी आप कि उनके हस्बैंड का रवैया कैसा नज़र आता है वाइफ के साथ? थोड़ी वाइफ को अहमियत देते हैं? हाँ, अहमियत देते हैं, प्यार करते हैं, लविंग कपल है। अच्छा, उनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ बेहतरीन है? नहीं, सब कुछ बेहतर तो कहीं नहीं होता होगा शायद, लेकिन मुझे तो बेहतर ही नज़र आता है, क्योंकि जिन पॉइंट्स को शायद मैं नोट कर रही हूँ, हो सकता है वो मुझे ज़्यादा बेहतर। एग्जैक्टली, क्योंकि आप जो है आपने ना एक दीवार बनाई हुई है और आप उस दीवार के थ्रू ही अपनी बहन को देख रही हैं, आप उससे एक्चुअली कनेक्ट ही नहीं कर पा रही हैं।
आप बार बार यही चीज़ सोच रही हैं कि उसका बेहतर हो चुका है और उसी कंपैरिजन के अंदाज से आप देख रही हैं। लेकिन अगर आप उससे वाकई बात करेंगी, और आपने ये भी कहा कि वो कोशिश करती है आपसे कनेक्ट करने की, लेकिन आपकी तरफ से हिचकिचाहट सर्द रवैया है तो इसलिए आपकी तरफ से हिचकिचाहट उसको महसूस होती है तो वो पीछे हट जाती हैं। अगर हम लोगों को वाकई जाने, अपने बायसेस और अपनी इनसिक्योरिटीज़ को साइड पे रखकर, तो हमें समझ आएगा कि हर किसी की ज़िंदगी कितनी मुख्तलिफ है और कितनी पेनफुल है। शायद आपके लिए वो एक जो एक्सपीरियंस था वो हावी हो चुका है कि उन्होंने उसको पसंद कर लिया, लेकिन उसके अलावा भी उसकी ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंसेस रहे होंगे जहाँ उन्हें लगा होगा कि आपको ज़्यादा प्रेफरेंस दी गई, हो सकता है आपकी अम्मी ने आपसे ज़्यादा क्लोजनेस रखी हो, आपको ज़्यादा प्रोटेक्टेड रखा हो, कोई और चीज़ें हो सकती हैं। इसमें ये होता है कि उनकी लाइफ में जो अभी कंफर्टेबलनेस है, जो उनके मैं देखती हूँ, जो उनको ज़िंदगी में आसाइशें मिली हैं, वो मैं ये सोचती हूँ ना कि ये मुझे मिलती है अगर मैं वहाँ जाती। सॉरी आपकी बात काट रही हूँ, लेकिन ये आप देख रही हैं और आप उसी से अज्यूम करिए कि ये कंफर्टेबल हैं। क्या उनसे पूछा है कभी कि क्या वाकई तुम्हारे लिए काफ़ी है? तुम्हारे और मसले क्या हैं? तुम्हारी और ज़रूरियात क्या हैं? आपके लिए शायद वो कंफर्ट का लेवल, आपने उसका लेवल जो है वो बना लिया है, लेकिन उसके आगे भी बहुत सारी और चीज़ें हैं। उसे एज अ पर्सन जानें। मुझे पता है कि हमारे अपने जो चाइल्डहुड ट्रॉमास या हमारे जो अर्ली एक्सपीरियंसेस हुए होते हैं उनसे निकलना बड़ा मुश्किल होता है। और स्पेशली इनका जो फियर आ रहा है, इसे हम कहते हैं फियर ऑफ रिजेक्शन। इन्होंने रिजेक्शन महसूस कर ली क्योंकि उनके बरक्स किसी और को चूज़ कर लिया। तो ये उनसे ज़्यादा जेलसी से ज़्यादा ये आपका अपना मसला है रिजेक्शन के साथ, क्योंकि आपको ये लगता है कि मुझे रिजेक्ट कर दिया तो अब तो मुझे वही चीज़ें मिलेंगी जो उस लेवल की नहीं है। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, ये जो चीज़ इनके साथ हुई, क्या उस वक्त इनके पेरेंट्स को स्टैंड लेना चाहिए था? क्या पेरेंट्स ये कहते कि नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है कि आपने बात पक्की बड़ी के साथ की और अब आप दूसरी बच्ची के कह रहे, या फिर वो कहते नहीं अच्छा रिश्ता हाथ से नहीं जाना चाहिए? उनके पेरेंट्स ने सही किया या गलत किया? देखें, अब वो ज़ाहिर उनके पेरेंट्स की क्या मजबूरी होगी कि इन्होंने इस तरीके से किया। ज़ाहिर है अपसेट तो वो भी हुए होंगे क्योंकि उन्होंने बेटी को साइड भी कर दिया था, सब कुछ कर दिया था, यानी कि वो भी चाह रहे थे कि इनका उनके साथ जो है वो हो जाए कोई ना कोई सिलसिला। लेकिन एक डिसीजन लेना होता है पेरेंट्स का, और दूसरी चीज़ जो ज़्यादा मैटर करती है कि आप अपने बच्चों को सिचुएशन को लेकर समझा कैसे रहे हैं। अगर उनके पेरेंट्स ने चलें ये फ़ैसला तो ले लिया, लेकिन उसके साथ साथ अगर इनसे बात की होती है कि बेटा देखो हम इसलिए नहीं ये वाला रिश्ता कर रहे हैं, ऐसा नहीं लगता आपको कि इनके पेरेंट्स को इनसे आके पूछना चाहिए? 100% पूछना चाहिए था। अगर तुम इजाज़त देती हो तो हम हाँ करते हैं, अगर तुम कंफर्टेबल हो, हाँ, और अगर तुम कहोगी तो तुम नहीं, दोनों रिश्ते खत्म होते हैं ना? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए अब वो अगेन उनकी मजबूरी क्या है, हेल्दी तरीका तो यही है कि वो पहले जो है वो बच्चों को ट्रॉफी की तरह ना रखते कि ये नहीं तो ये सही नहीं। मेरे पेरेंट्स ने इसलिए किया कि वो रिश्ता अच्छा था, तो वो चाहते थे कि हाथ से ना जाए। लेकिन आपके पेरेंट्स ने आपसे एक दफ़ा भी नहीं पूछा था, लेकिन मैंने भी उसको इस तरह से दे दिया कि जवाब के हाँ कर दें जब मुझे नहीं लाइक पूछा। लेकिन हम गिल्टी फील करते हैं कि पेरेंट्स को मना कैसे करें। मैंने जाहिर नहीं किया, लेकिन उस वक्त तो मैंने कह दिया कर दें, लेकिन मेरे दिल में बहुत जाके ये बात लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी ये था कि आपकी जो ये एहसास कमतरी डेवलप हो रही है, ठीक है, उसको आपके पेरेंट्स किस तरह मैनेज कर रहे हैं। उनके पेरेंट्स ने इन दोनों बेटियों को बराबर रखने में क्या रोल प्ले किया? अच्छा मुझे बताएं, ये वाली जो सिचुएशन है उस वक्त पेरेंट्स को इन्होंने कह दिया कि अच्छा आप कर दें, सही, पेरेंट्स को इनके साथ और क्या करना चाहिए था कि मतलब होता है थोड़ी देर तक कलेजे से लगा के रखते, कुछ ऐसा क्या करना चाहिए था कि ये जो इतना ज़्यादा सेंसिटिव नासूर बन गया, ये नहीं बनता? देखिए पहली चीज़ तो ये करनी चाहिए थी कि चले अगर उन्होंने रिश्ता कर देना था, वेरी नाइस ऑफ देम कि उन्होंने आपसे चेक भी कर लिया, जो एक फॉर्मेलिटी ही थी, मैं ये समझ रही हूँ, लेकिन उन्होंने फिर भी वो पूरी की। इसके बाद जो इनके अंदर ये मैसेज डेवलप हो गया कि वो मुझसे बेहतर है इसलिए अच्छी चीज़ उसको मिलती है हमेशा, ये एक सोच इनके अंदर बैठ गई। पेरेंट्स को इस सोच को बनने नहीं देना था। बाकी चीज़ों में पहली प्रेफरेंस इनकी होनी चाहिए थी। अगर शॉपिंग जा रहे हैं, अगर कुछ और कर रहे हैं, अगर कहीं खाने पे जा रहे हैं, तो इनको इम्पोर्टेंस देनी चाहिए थी, इनको वैल्यू देनी चाहिए थी, इनकी सोच इस तरफ लानी चाहिए थी कि बेटा तुम देखो कि तुम्हारे साथ भी चीज़ें कितनी अच्छी हैं। अब इनके जहन में कंपैरिजन कैसे आ रहा है, बहन से तो डायरेक्ट इनका इतना कांटेक्ट नहीं है, लेकिन अम्मी की बातों से इनको लगता है नहीं अभी भी उसका अच्छा है,
تو امی کو جو ہے وہ توازن اب بھی برقرار امی رکھنا کو چاہیے. ضرورت نہیں ہے کہ وہ ساری باتیں بہن ایگزیکٹلی اچھی والی جو ہے کہ امی کو بھی یہ امی Idea اسمیل یقیناً کرتی آئے. ہیں. Exactly. So اس وقت امی کو ایک سمجھدار اماں کا رول ادا کرنا بالکل ان کو پتا ہے کہ ان کی بیٹی حساس ہوئی ہوئی ہے تو ان کو وہ جوڑ کیسے سکتے ہیں, ٹھیک ہے کہ ارے بیٹا کوئی بات نہیں, تمہارے ساتھ بھی بڑی اچھی چیزیں ہوتی ہیں, تم تو میری خوش نصیب بیٹی ہو, تمہارے ساتھ تو تم ہمارے لیے اتنی آسانی کا باعث ہو, تمہارا دل اتنا بڑا ہے کہ تمہارے پاس پہلے چیز آتی ہے تم دوسروں کو دے دیتی ہو. سچویشن وہی ہے لیکن اس کو سوچنے کا زاویہ جو ہے. اچھا یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کے ہسبینڈ نہ ہوتے ہیں اور آپ کی بہن کے ہسبینڈ ہوتے ہیں تو آپ کے پیرنٹس زیادہ ترجیح ان کو دے رہے ہوتے ہیں, ایسا بھی فیل ہوتا ہے؟ اور فیل نہیں, یہ نہیں کرتے میرے ہسبینڈ, دونوں کو برابر کرتے ہیں. لیکن مجھے خود سے ایک ریئلائزیشن ہو جاتی ہے بعض دفعہ کوئی گفٹ امی نے مجھے دیا یا میرے بچوں کو دیا تو ان کے بچوں کو تو میں بہتر کہتی ہوں دیکھا وہ گفٹ زیادہ وہاں پہ اچھا گیا ہے, آپ نے ان کے بچوں کو زیادہ اچھا گفٹ دیا, کیونکہ ہو سکتا ہے اس وقت ان کا جو پوائنٹ جب خریداری کرنے جاتے ہیں تو اس وقت کبھی کچھ موڈ ہوتا ہے, اچھا خرید لیا, اس ٹائم پہ وہ چیز نہیں آئی ہوئی ہوتی, فیشن میں بعد میں چلی جاتی ہے. تو میں کہتی ہوں دیکھا آپ نے ان کے بچوں کو برتھ ڈے پہ یہ دیا تھا, آپ بولتی ہیں ہاں آپ نے بچوں کو برتھ ڈے پہ یہ دے دیا, مجھے میرے بچوں کے برتھ ڈے پہ آپ نے یہ ڈنڈی مار دی ہے یہاں پر, آپ نے ایک سمپل سی چیز ان کے پیرنٹس کر سکتے ہیں, تو جیلسی پھر رہتی ہے کہ گفٹس میں بھی جیلسی, میرے گفٹ دیکھ رہی ہوں. زاویہ اس طرح بن چکا ہے نا, تو اب یہ وہی میری پہلے والی بات کہ وہ جان کر کے ایسی چیزیں تلاش کرتی ہیں جو ان کے آلریڈی سوچ میں بیٹھ جائے, دماغ آپ کا جو ڈھونڈنا چاہے وہی ملے گا, ایسا ہی ہے. لیکن ان کے پیرنٹس یہ ضرور کر سکتے تھے کہ اتنا بڑا ایک حادثہ ہو گیا, اس کے بعد ان کو پہلی چوائس دیتے ہیں ہر چیز کے معاملے میں کہ دو چیزیں جوڑا ہے, تم بڑی ہو چوز کرو کیا چاہیے تمہیں, ایگزیکٹلی تمہاری پہلی جیولری ہے, یہ زیور ہے, کون سی چوڑیاں تمہیں کون سے دن آنا ہے, یہ دن ہے, پہلے دعوت کا فون انہیں کر دیں. اس سے ان چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ان کا دل جو ہے وہ بہت, تم بتاؤ کون سے دن رکھنا ہے تو پھر میں دوسری والی سے پوچھوں. ایسا ہی ہے, یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہے نا, جہاں اتنی بڑی چیز سیکھنے کو ملتا ہے. آپ کے اگر بچے ہیں تو یقین جانیں آج کا پروگرام آپ کے لیے بہت امپورٹنس رکھتا ہے. یہ کوئی ایسے عام پروگرام نہیں ہے, یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ کی بچوں کی مینٹل ہیلتھ کے لیے کتنی ضروری ہیں. اور آج یہ اویئرنیس آئی ہے تو ہم یہ ڈسکشن کر رہے ہیں. پرانے زمانے میں ماں باپ کو اتنے پتہ ہی نہیں تھا, وہ تو اتنے سیدھے ہوتے تھے, جو دل میں ہے وہ زبان میں, بالکل ٹیکنیکل نہیں ہوتے تھے, ہے نا. بہت دفعہ میں نے یہ بات کہی کہ اس کے لیے ایک بڑی سمپل سی مثال اپنے ماں باپ کے لیے میں ہمیشہ دیتی ہوں کہ ہمارے پیرنٹس نے ہمیں ہمیشہ کہا نا اللہ دیکھ رہا ہے, یہ حرکت نہیں کرنا, اللہ دیکھ رہا ہے, یہ حرکت نہیں کرنا. ہم اسی طرح ہی ڈراتے ہیں ہم اپنے بچوں کو بھی. ہم نے یہ سوچ اب جا کے اپنے بچوں میں, میرے اندر یہ ڈیولپ ہوئی کہ اللہ دیکھ رہا ہے نا بیٹا, یہ کام اس لیے کرو. اب آپ کو سمجھ آئی کہ مسکرا کے بھی تو اللہ ہی دیکھ رہا ہے, ڈرا کے بھی اللہ ہی دیکھ رہا ہے. تو آپ مسکرا کے کیوں نہیں کہہ رہے کہ میرا بھی اچھا سا کام کرے, دیکھ اللہ میاں دیکھ رہے ہیں, وہ کتنے خوش ہو رہے کہ میرب نے یہ کام کیا ہے, واو. تو سوچ بدلی, بات وہی تھی اللہ دیکھ رہا ہے, لیکن کہنے کا مطلب بدل گیا. یہی میں کہہ رہی ہوں, کہنے کا مقصد بدلا. ہم بھی بڑا ڈرے اللہ میاں سے, بعد میں ہماری دوستی ہوئی اللہ میاں سے, ہوئے ہوئے اللہ میاں نے تو دیکھنا ہے. ان دی اینڈ اب جا کے 40 سال کی عمر میں پتہ چلا اچھا دیکھنا صرف اللہ نہیں ہے, دنیا میں سے کسی نے نہیں اتنا نہیں کرنا, کیونکہ وہ اب اسے 70 موت سے زیادہ پیار کر رہا ہے. اب سمجھ آئی. تو اسی طرح آپ نے بھی اپنی زندگی میں یہ چیزوں کو تھوڑا سا بدلاؤ اپنی پرسنالٹی میں لے کر آنا ہے. آپ تھوڑی سی اس سے ہٹ کے چیزوں کو دیکھنا شروع کریں. پازیٹیو آپ نے ہونا ہے, کسی اور نے ہونا نہیں. وہ ماحول ویسے ہی رہے گا. آپ اس وقت اپنے ماں باپ کو نہیں بدل سکتی, آپ اپنی بہن کو نہیں بدل سکتی. آپ بدل سکتی ہیں تو خود کو اور خود کے دیکھنے کے نظریے کو بدل سکتی ہیں. ایک اگر میں چھوٹی سی ان کو ایڈوائس دے سکوں کہ اس وقت آپ کیا کر سکتی ہیں اس جیلسی کی فیلنگ سے باہر آنے کے لیے. آپ نے اپنی بہن کو اس طرح ٹریٹ کرنا ہے جیسے کہ آپ دونوں کے بیچ میں کوئی رشتہ نہیں ہے اور وہ صرف آپ کی ایک سہیلی ہیں. وہ کوئی کالج کی فرینڈ ہے آپ کی, وہ کہیں ملی ہوئی آپ کی دوست ہے, تو آپ اپنا رویہ ان کے لیے کس طرح اختیار کریں گی. ظاہر ہے کیونکہ آپ دونوں اپنے اپنے گھر میں اتنا وقت بھی نہیں ملتا ہوگا, لیکن اگر وہ آپ کی بہن جس کے ساتھ یہ آپ کا ایکسپیرینس نہ ہوا ہو اور کوئی نیوٹرل پرسن ہو, وہ کوئی دوست ہو, کوئی اور پرسن ہو, تو آپ کیسا کنیکشن ان کے ساتھ ڈیولپ کرنا چاہیں گی. آپ آئی کین ازیوم کہ آپ 1 قدم آگے بڑھائیں گی, آپ کی بہن 2 قدم آپ کی طرف بڑھائیں گی. جیسے آپ کنیکٹ کرنا شروع ہوں گے آپ کو سمجھ آئے گا میں کس چکروں میں پھنسی ہوئی تھی. زندگی تو اس سے بہت زیادہ بڑی ہے, اور یہ جو رشتہ ہے نا
ये तो अभी बड़े यंग हैं आप, जिस तरह उम्र गुजरती जाएगी ये जो बॉन्ड है आपका वही काम आएगा। उस रिश्ते को जो है पकड़ के रखें, पॉजिटिवली आप उससे कनेक्ट करने की कोशिश करें, खुद ब खुद जेलिसी की फीलिंग जो है वक्त के साथ साथ। ये क्या होता है, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि जैसे हम लोग जब शादी नहीं हुई थी मेरी, तब जो बहनें कपड़े नहीं शेयर करना, नहीं 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 करो, तुम गंदा कर दोगी, ये कर दोगी, और अब शादी के बाद इस एज में ये भी ले लो, अरे मेरा ये भी ले लो, ये चेंजेस क्यों आते हैं और पहले ऐसा क्यों होता है और अब ऐसा क्यों हो जाता है? देखिए उस वक्त ऐसा कंजूस होते हैं, नहीं तुम मेरी चीजें खराब कर दोगी, मैं नहीं दूंगी, हटो मेरे पास से, मेरे बिस्तर पे नहीं सो, और आप तड़प रहे होते हैं कि यार रहने आ जाओ। ये क्या होता है? इंसानी फितरत है नदा कि हमें उस चीज़ का एहसास तभी होता है जब वो चीज़ हमारी ज़िंदगी से दूर हो जाती है। बिल्कुल। तो उस वक्त वो कपड़े और वो मैं पहले इवेंट पे पहनूंगी और मैं ये वाला पर्स लूंगी, उस वक्त ज़रूरियात, क्योंकि ये वाली लड़ाइयाँ तो हर घर में होती है। ऐसा ही है। और जब आप उन चीज़ों से बाहर निकले हैं, रियल लाइफ में आए हैं, तो आपको एहसास हुआ है कि नहीं यार, उसका मेरी तारीफ करना, तैयार होना तो तब बनता था जब वो बोले कि लिपस्टिक बुरी लग रही है, इधर आओ मैं ठीक करके दूं। हम उन सारी छोटी छोटी चीज़ों को मिस करने लगते हैं, उनकी अप्रिसिएशन को, उनका हमारे लिए स्टैंड लेना, वो किस तरह हमें प्रोटेक्ट करते हैं। जब हम इन चीज़ों को मिस करने लगते हैं तब उसकी वैल्यू हमें, उसकी कदर हमें ज़्यादा होती है। और ये चीज़ आप उनसे पूछें जिनके भाई बहन नहीं है, जो अकेले बड़े हो रहे हैं, आप उनसे पूछें कि भाई बहन की वैल्यू क्या है। 7 बड़े भाई बहन भी नहीं है और बहुत सारी ऐसी बच्चियां हैं जिनकी बहनें नहीं है, तो उसकी कमी जो है वो बहुत। मेरे घर में पूछे, हर शादी और मेहंदी से आने के बाद एक बच्ची सीढ़ियों पे बैठती है, सबकी दादा दादी नाना नानी है, मेरे पास तो वो भी नहीं है। एक बेबी भी नहीं है हमारे घर में। अब हमारे यहाँ बासिम है, तो वो बासिम हमारी आंखों का तारा है। तो मैं अब इस चक्कर में हर फ्राइडे उन्हें बाजीगर भेज देती हूँ कि अच्छा भाई ठीक है, वो भाई आप खिलौना है आपके लिए। तो भाई एक छोटा सा वक्फा, वक्फे के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। अभी तक हमने 2 टॉपिक्स डिस्कस किए हैं जिससे हमने बहुत कुछ सीखा। और अगर आपके बच्चे छोटे हैं और आपसे गलतियां सरजद हो रही हैं तो आप देखिए कि आगे ये छोटी सी चिंगारी कितनी बड़ी आग की शक्ल इख्तियार कर सकती है। सो आगे बढ़ते हैं। सफ़िया मेरे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। जी सफ़िया, आप क्या बताना चाहेंगे अपनी ज़िंदगी के बारे में? मेरी कहानी इस तरह है कि मेरे जो भाई हैं मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। हम 7 बहनें और 1 भाई। अच्छा। तो मेरी शादी से पहले भाई के एक बेटा था, अच्छा, छोटा सा। तो मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। तो मैं ये कहती थी कि मेरा दामाद बनेगा बड़े होके। मतलब मुझे नहीं पता था कि मेरी बेटी होगी और मैं कभी ऐसा होगा, बस मैं मजाक में ऐसे ही कह देती थी ना। तो इत्तेफाक से जब मेरी शादी हुई तो अल्लाह ताला ने बेटी दी मुझे। और जब भाई हॉस्पिटल लेके आया तो मेरी बेटी बहुत प्यारी थी। अच्छा। तो भाई ने बोला अल्लाह ताला ने तेरी दुआ सुन ली, अब बस ये मेरी बहू बनेगी ना। हम बहन भाइयों में आपस की मोहब्बत, रिलेशन ऐसा था। तो वक्त गुजरता गया, लेकिन मेरी भाभी को शायद ये बात बर्दाश्त नहीं थी ना। अच्छा। क्योंकि कैलिबर का थोड़ा सा फ़र्क था। भाई माशाल्लाह बहुत ज़्यादा हाई फाई, हाँ, और मैं थोड़ी सी नॉर्मल तबके से। जाहिर सी बात है जब शादी हो जाती है तो अपना अपना नसीब होता है इंसान का कि वो अच्छा है या थोड़ा लो है या जो भी है। बिल्कुल। तो भाभी के मिजाज नहीं मिलते थे। मतलब वो थोड़ा सा इग्नोर करती थी, कोई बात नहीं, लेकिन भाई बेइंतहा मोहब्बत जताते थे और अभी भी करते हैं। लेकिन फिर एक वक्त ऐसा आया कि जब मेरी बेटी बड़ी होने लगी तो शायद उसने भी सुना ही होगा कि भाई मामू के घर जाएगी या मामू अपनी बहू बनाएंगे। हम लोग खैर बच्चों से इस तरह की बात नहीं करते, लेकिन कहीं ना कहीं से कान में पड़ जाती, सुनने में आ जाती है। तो एक टाइम ऐसा आया कि मेरी भाभी ने बिल्कुल मिलना जुलना ख़त्म कर दिया, थोड़ा सख्त रवैया इख्तियार करना शुरू जी। मतलब बहुत पहले उन्होंने भाई के मिजाज को बदला। मुझे थोड़ा सा फील हुआ कि भाई अब पहले जैसे नहीं रहे। भाई की मोहब्बत में थोड़ा सा फ़र्क है, क्योंकि भाई मेरी बेटी से बेइंतहा प्यार करते थे। मुझे अच्छा लगता था कि भाई को अपनी बहू समझ के इस तरह करके प्यार करते हैं और बच्चों से ज़्यादा उसको जो है ना इज्जत देते थे, मोहब्बत देते थे। तो जब ये डिफरेंस आना शुरू हुआ तो मैं थोड़ी परेशान हुई। लेकिन बहुत ही जल्दी जो है ना मुझे कुछ ऐसी खबर सुनने को मिली कि मेरे भाई ने जो है ना मुझसे, मतलब 6 महीने का एक टाइम पीरियड ऐसा आया कि हम लोग नहीं मिले, एक दूसरे से बातचीत नहीं हो सकी। यहाँ तक कि मेरा नंबर मेरी भाभी ने शायद ब्लॉक कर दिया कि मैं अपने भाई से कांटेक्ट नहीं कर पाई थी। बीच में मैं काफ़ी बीमार भी पड़ी तो भाई नहीं देखने आए। मैं बहुत रोई भी, ऐसा कभी नहीं होता। एक भाई अपनी बहन से इतनी मोहब्बत कर रहा है, वो कैसे नहीं आया मिलने के लिए। बहरहाल खैर कोई बात नहीं। लेकिन फिर मुझे अपनी दूसरी बहनों के ज़रिए पता चला कि मेरी भाभी ने जो है
अपने ही भाई की बेटी के साथ अपने बेटे का, उसी बेटे का रिश्ता तय कर दिया और मुझे इनवाइट नहीं किया उस इंगेजमेंट में। बाकी बहनों को किया था? सबको किया था। हाँ। सिर्फ मुझे इसलिए नहीं किया कि शायद मैं उनके मसले मसाइल के बीच में आऊँगी, हालांकि अगर वो मुझे मोहब्बत से बुलाती तो मैं उनकी इस बात को एक्सेप्ट करती। ये तो नसीब की बात होती है कि कहाँ रिश्ता हो और कहाँ ना हो, लेकिन जाहिर सी बात है इसमें मेरा क्या कसूर था। अब बस आपका दिल दुख इस तरह गया। ऐसा हुआ, समझ नहीं आई बात मुझे। हाँ। अभी मिलती हैं आप भाई से उसके बाद? बहुत कम। भाई कभी कभी कॉल करते हैं, किया? नहीं सिर्फ कॉल करते हैं, अब आते नहीं अभी हैं। सिर्फ शायद वो रिश्ता हुआ शर्मिंदा है, शायद वो शर्मिंदा है, भाई मेरे शर्मिंदा है, इसलिए मुझसे नहीं तो मिल अभी पा सिर्फ रहे। रिश्ता हुआ है या शादी वगैरह? अभी एंगेजमेंट हुई है सिर्फ। अच्छा। लेकिन मतलब एकदम अचानक से अगर आप लोग कर भी रहे थे तो अगर मैं भी उसमें शामिल हो जाती, बहन हूँ आपकी, मैं कोई अल्लाह ना करे आपको ये नहीं कहती कि ज़बरदस्ती मेरी ही बेटी से आप करें, लेकिन मेरी भाभी की वजह से मेरे भाई के दिल में कुछ ऐसा आया कि भाई ने मुझसे थोड़ा सा दूरी इख्तियार की और अभी भी वो मुझसे नहीं मिलते। मतलब सिर्फ कॉल पे अगर बहुत नॉर्मल सी बात हो जाती है। घर कभी नहीं गए? जब से नहीं गई, जब से रिश्ता हुआ है, क्योंकि उन्होंने मुझे बुलाया नहीं उसमें। और बाकी सारी बहनों में सबसे अजीज बहन अपने भाई की, अपने भाई की खुशी में ही शामिल नहीं हो सकी। आपने शिकवा नहीं किया भाई से फोन करके या नहीं? नहीं। एक खामोशी, कोल्ड वॉर शुरू हो गई है ना? बिल्कुल हिम्मत नहीं होती कि किस तरह भाई को बोलूँ कि भाई ने मुझसे दूरी क्यों की। इस तरह वैसे होता है ना, मतलब आप इतना एक दूसरे से प्यार करते हैं, एक्सपेक्टेशंस होती हैं तो फिर दिल दुख जाता है। देखें, जब इनका ज़ाहिर क्लोजनेस शुरू हुई थी तब ये भाई बहन थे, और इनकी दूरी जो आई है वो भाई बहनों के बीच में नहीं आई है, वो माँ बाप के बीच में आई है। जब वो पेरेंट्स बने, ठीक है, जब फिर उनके एज पेरेंट्स रोल डिफरेंट होना शुरू हुए तो फिर उसकी वजह से जो है गलत फहमियाँ या दूरियाँ वो बढ़ती गई। पहली बात तो ये कि इतनी दूर की प्लानिंग इतनी जल्दी नहीं करनी चाहिए। जो आपका रिश्ता है वो कहीं नहीं जा रहा, वो एक और रिश्ता ऐड करने की ज़रूरत नहीं है बचपन में ही। उससे क्या होता है, एक्सपेक्टेशंस आपकी बहुत जुड़ जाती हैं, उसमें फिर और गलत फहमियों के चांसेस रहते हैं। और दूसरी चीज़ देखें, एक ये बात तो फैक्ट है कि जब आपकी ज़िंदगी में और लोग आएंगे, जब आपकी फैमिली का कॉन्सेप्ट चेंज होगा तो आपके रवैयों में भी थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। इमीडिएट फैमिली बच्चों की एग्जैक्टली आपकी वो बन जाती है, आपकी प्रायोरिटी, बिल्कुल आपकी प्रायोरिटी वो बन जाती है। अनफॉर्चुनेटली होता यह है कि हम अपने भाइयों को वो मार्जिन नहीं देते हैं कि वो अपनी बेगम और अपने बच्चों को भी उसी तरीके से देखें जिस तरह हम अपनी जिम्मेदारी समझते हैं अपने ससुराल वालों को देखना। तो यहाँ पर भाभी की इन्वॉल्वमेंट भी ज़रूरी थी। अगर उनका मसला सिर्फ रिश्ते से था कि फ्यूचर में उनको रिश्ता नहीं करना है, कोई बात नहीं, आपका और आपके भाई का रिश्ता तो बड़ा मजबूत था ना, तो वो एक रिश्ता नया बनाने के चक्कर में जो आपका ऑलरेडी बुनियादी रिश्ता था आप उससे भी अच्छा, दूसरा ये भी तो हो सकता है, क्या पता जो लड़का है उसका झुकाव हो अपनी दूसरी काजन की तरफ। बिल्कुल हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है इसमें, क्योंकि वो जाहिर है वो पैदाइश के तौर पे अब तो ये ज़माना गया और ये बहुत अनहेल्दी है। ये हर किसी के लिए बड़ा अनहेल्दी है कि पहले से पैदाइश के वक्त आपने इट्स सॉर्ट ऑफ लाइक आपने बुकिंग कर ली कि ये फ्यूचर में मेरा, क्या पता बड़े होके क्या पर्सनालिटी हो, क्या इनकी अपनी क्या चॉइसेस हो। एग्जैक्टली, लाइफ में भी तो कोई चॉइस आनी है। मुझे ऐसा लगता है कि देखें ये आपके जो भाई का है, कहीं ना आपके भाई को थोड़ा सा स्टैंड लेना चाहिए था, रिश्ते के लिए नहीं स्टैंड लेना चाहिए था। इसके लिए नहीं मैं कह रही, आपके लिए, ठीक है, थोड़ा एक कदम आपको भी बढ़ जाना चाहिए, ठीक है ना। हो गया, अब जो ना जाए जाके गले लग जाए, क्या होगा। देखिए हमेशा हम ना कभी ये नहीं सोचते कि वो बड़े, हमें हमेशा ये सोचे कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा। वो आपको गले लगा के हो सकता है अपने दिल का गुबार, हमारे मिठाई लेके चली जाए। उठान क्या है, आप ये देखें, मर्द रो नहीं सकता। क्यों मर्द रो नहीं सकता? क्या मर्द के पास दिल नहीं है? अच्छा सादिया, इनको ये भी पता है कि वो शायद शर्मिंदा है ना। आप गले लगे, भाई को गले लगा के ये हौसला दे कि भाई मैं तेरी बेटी को लेके मिठाई लेकर उनके घर जाए। बिल्कुल, जो आपका एक भाई और बहन का प्यारा रिश्ता है बचपन का, जो आपको ये जताता रहे, बताता रहे कि 7 बहनों में से सबसे लाडली बहन आप उनकी थी, और वो आप ये भी जानती हैं कि वो आपके पास इसलिए नहीं आ रहे कि वो शर्मिंदा है कि मैंने बार बार ज़बान दी, मैंने बार बार ये कहा, मैंने वो सोचा ना, बड़ी वो होती है। मैं एज अ ब्रदर उसको ना बड़ा आप जाके गले लगे, प्यार करें, क्या मैं बड़ी खुश हूँ।
وہ میرا جو بیٹا آج بھی مجھے اتنا ہی عزیز ہے تمہارا اگر وہ بھائی. بلاتے تو میں بالکل خوشی سے جاتی, لیکن مجھے تکلیف ہی اس بات کی. چلے میں کہتی ہوں نہیں بلایا, آپ کی محبت کہاں گئی؟ بلانے پہ تھی محبت. بتاؤ, صرف اتنا سوال دو, اگر بھابھی نے نہیں بلایا تمہاری محبت کہاں گئی؟ جہاں ایکسپیکٹیشن لگتی ہے وہاں دل ٹوٹتا ہے. اور وہی والی بات انہوں نے کہا, اتنی جلدی پیدا ہوتے ہی آپ رشتوں کو کیسے توڑ فیصلہ دینا کر نا سکتے؟ زندگی کا پتہ سب ہی سے نہیں تھا نا, آسان وہ کام تو ہے. شادی سے پہلے ہی میں نے اچانک سے بس ایسے ہی کہہ دیا کہ چلیں ٹھیک ہے, اب جو ہو چکا وہ تو چینج نہیں کر ختم. سکتے. اب جو ہے اس کو کیسے ٹھیک کرنا ہے وہ دیکھیں, دیکھیں. آپ کے پاس صرف ابھی 2 چوائسیز ہیں. یا تو آپ پوری زندگی اسی تکلیف میں رہیں کہ بھائی چھوٹ گیا میرا, یا اور تو چھوٹ پھر جائے گا کیونکہ یہ گڑھ جمتی جائے گی, ایسا ہی جمتی جائے گی, ایسا ہی. جمتی جائے گی. اس پہ اور چیزیں ایڈ آن ہوتی جائیں گی, پھر شادی میں انویٹیشن نہیں آئے گا, پھر یہ نہیں ہوگا, پھر اور کٹ جائیں گے. یا تو پھر جس طرح میم کہہ رہی ہے کہ آپ جا کر پہل کر لیں. بالکل. آلریڈی ناراض تو ہیں ہی نا, آلریڈی دور تو ہوا ہی ہے. صرف جو چیز ہو سکتی ہے وہ یہ کہ آپ کا رشتہ بہتر ہو. اور آپ 2 جگہ بڑی ہو جائیں گی, ان کی نظر میں بڑی ہو جائیں گی, اللہ کی نظر میں بڑی. کیونکہ دیکھیں ابھی تو کہتے ہیں اپنے رشتوں کو سنبھال کے رکھو. وہ دیکھیں ابھی تو صرف منگنی ہوئی ہے, کل کو شادی بھی ہوگی, تو ایسا تو نہیں ہو سکے گا نا کہ شادی میں آپ شریک نہ ہو. تو اسی لیے ابھی سے ہی معاملات ان کا سلجھانا گلٹ ہوگا. آپ ختم کر دیں, آپ کو بھی بڑا سکون ملے. اور سیریسلی میری جب شادی ہو رہی تھی نا, تو میرا سسرال بہت بڑا ہے, مطلب ماشاءاللہ 11 بہن بھائی ہیں. تو مجھے تو ان کے کیونکہ میری آؤٹ آف فیملی شادی ہوئی, تو مجھے بالکل ان کے درمیان کے نا پرابلمس کا آئیڈیا نہیں تھا. تو میرے ایک دیور ہیں عرفان میں, اور میں ہمیشہ بڑے پیار سے ان سے ملتی ہوں. ان کی مسز تب ان دنوں کوئی مسئلہ ہوگا, اب یہ کہ میں نہیں جانتی, میں ملی نہیں اپنے پورے سسرال کو. میں نے نمبر لیا اپنی نن سے, میں کہا مجھے افشین بھابھی کا نمبر دے. کہہ رہی تم نے کیا کرنا ہے؟ میں نے کہا مجھے ان سے بات کرنی ہے. میں نے انہیں خود کال کی, میں اس گھر کی بہو بننے والی ہوں, یہ میں مائیوں بیٹھی ہوئی دلہن کی بات کر رہی ہوں. میں کہا بھابھی مجھے بہت اچھا لگے گا اگر آپ میری شادی میں ہوگی. یہ میرا اس گھر میں جائے بغیر پہلا ایکشن تھا. وہ آج بھی مجھے گلے, جب میرے گھر آتی نا گلے لگا کے کہتی جو عزت تم نے مجھے پہلے دن دی ہے نا سعدیہ, وہ میں کبھی نہیں بھول سکتی. تو یہ اسٹیپ آپ نے پہلے دن اٹھانا ہے, اٹھا لیں, کچھ نہیں ہوگا. آپ دیکھیں آج میں سب سے چھوٹی ہوں, ان کی نظر میں سب سے بڑی ہوں, تو آپ اور بڑی ہو جائیں گی, ہے نا. جی تو آپ فاطمہ, السلام علیکم. جی فاطمہ, آپ کا پرابلم کیا ہے؟ ہم ماشاءاللہ 8 بہن بھائی ہیں. ہاں. امی ابو کی ڈیتھ ہو گئی. اچھا. تو امی ابو کی ڈیتھ کے بعد یہ کہ سب ساتھ میں ہی رہتے تھے, لیکن جیسے جیسے شادیاں ہوتی گئیں ویسے ویسے سب اپنے اپنے گھر. تو جو بھائیوں کی محبت تھی وہ پتہ نہیں کہاں کھو گئی. مطلب اب اس طرح کا رویہ ہو گیا ہے کہ بھائی نے خود کہا ہے کہ ہمارے گھر میں نہیں آنا. مطلب جو ان کی مسز انہیں بتا دیتی ہیں, وہ کہتے ہیں بس جو یہ بتا رہی ہیں وہ ٹھیک ہے, کہ تم ہمارے گھر آتی ہو, اپنے گھر کا کوئی مسئلہ آ کے یہاں ڈسکس کرتی ہو, تو اس کی وجہ سے ہماری فیملی میں پرابلم ہوتی ہے. اب بتائیں, جب ماں باپ نہیں ہوتے تو پھر انسان کہاں جاتا ہے؟ بھائیوں کے پاس ہی جاتے ہیں. تو بھائی یہ چیز کیوں نہیں سمجھتے کہ اگر مجھے کوئی پرابلم ہوتی ہے, ویسے تو میں خود کوشش کرتی ہوں کہ میں اپنا کوئی مسئلہ بھائی کے گھر نہ لے کے جاؤں. ماشاءاللہ 5 بھائی ہیں. اور بہنیں؟ 3 بہنیں. آپ کی پھوپھیاں کتنی؟ 4. آپ کی پھوپھیاں آتی تھی جب آپ کے والد صاحب حیات تھے, آپ کی والدہ حیات تھی, جب بھی اپنا مسئلہ ڈسکس کرتا, آپ کے والد صاحب کا کیا ریئیکشن ہوتا تھا؟ وہ اپنی بہنوں سے بہت پیار کرتے. آپ کے بھائیوں نے دیکھی یہ ساری چیزیں؟ جی بالکل. ٹھیک, مجھے جواب مل گیا. اب ڈاکٹر صاحب سم ٹائم نا یہ اوور کم کرنا بھی بڑا ضروری ہوتا ہے. ہم اپنے گھر میں اتنے مسئلے دیکھ چکے ہوتے ہیں کہ ہم اس سے ہی الجھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ میرے گھر میں جب پھپھو آئی تھی تو یہ ہوا تھا, پھر اس کا ریئیکشن یہ ہوا تھا. آپ سمجھ رہے کہ آپ کے اندر نا, آپ کے یہ دماغ میں کہیں نہ کہیں بچپن میں چیزیں بیٹھ جاتی ہیں, جوانی میں بیٹھ جاتی ہیں کہ اس کا ریئیکشن کیا آتا ہے. اس کو ہمارے والدین صحیح طور پہ ہینڈل نہیں کر پاتے, وہ بچہ اس میں کہیں کمپلیکس میں جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب زیادہ اس کو ڈیٹیل میں بتائیں گی. مجھے یہ بتائے گا کہ آپ کے بھائی نے جو کہہ دیا کہ آپ گھر پہ نہیں آئیے گا, وہ صرف اس وجہ سے کہا ہے کیونکہ آپ مسئلے لے کر جاتی ہیں, یا ویسے ہی آنا بند کر دیا ہے انہوں نے؟ نہیں, وہ مطلب اس وجہ سے کہ 2 سسٹر نے وہ تو دور رہتی ہیں, میں کراچی میں رہتی ہوں,
تو میں ہی زیادہ جاتی تھی. تو وہ کہتے تھے بس بھابھی کہتی تھی کہ بس جب یہ آتی ہیں تو کچھ نہ کچھ پرابلم ہو جاتی ہے یا کوئی نہ کوئی بات یا بچوں میں آپس میں کوئی بات ہو جاتی ہے. تو جب کہ میری کوشش یہ ہوتی تھی کہ میرا جو بھی مسئلہ ہو میں اپنے گھر میں سالو کروں, میں وہاں تک نہ لے کے جاؤں. یا اگر میری فیملی میں کوئی مسئلہ ہے, کوئی بات ہے, کچھ بھی ہے, میں وہاں جا کے نہیں اس طرح کی کوئی بات کروں کہ جس سے آگے مسئلے مسائل ہوں. کیونکہ میں بھی جانتی ہوں, میں بھی سمجھتی ہوں ان سب چیزوں کی, ہر کسی کی اپنی لائف ہے, اپنی پرائیویسی ہے. تو میں یہ نہیں چاہتی کہ ہاں ایسا کچھ ہو کہ میں اپنے بھائی کے گھر پہ بیٹھ جاؤں. بھابھی کے ذہن میں یہ چیز تھی کہ پتہ نہیں اللہ نہ کرے اگر ان کے معاملات خراب ہو رہے ہیں تو یا کہ ہمارے گھر میں بیٹھ جائیں گی, تو ہماری خود 2 بیٹیاں ہیں تو ان کے اوپر کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ معاملات اتنے خراب ہوئے ہوں کہ آپ نے سوچا ہو کہ میں بھائی کے پاس جاؤں سپورٹ کے لیے؟ آپ کی شادی شدہ زندگی میں کیا چیزیں اتنی خراب ہوئی ہیں؟ لیکن میں پھر بھی نہیں گئی, میں خود جاب کرتی ہوں. ٹھیک ہے, اچھی بات ہے. دیکھیں ہم نے معاشرتی طور پہ کیا کیا ہے کہ ہم نے بھائی کے اوپر یہ ذمہ داری ڈال دی ہے کہ وہ ہماری سیکیورٹی جو ہے فراہم کریں گے. لیکن ہوتا کیا ہے کہ حالات ایسے ہوئے ہوئے ہیں کہ ہر کسی کے اوپر ویسے ہی بڑا دباؤ ہے, بہت بوجھ ہے. تو جب انہیں لگتا ہے کہ یہ شخص ہمارے بوجھ میں اضافہ کرے گا تو پھر وہ ڈر جاتے ہیں, اور وہ ڈر کی وجہ سے ان رشتوں کو دور کر دیتے ہیں. اگنور کر. آپ نوٹ کریں وہ بہن جو اپنے گھر میں بڑی خوشحال ہوتی ہے اور بہنوئی اور بہن اور بچے آتے ہیں دعوت پہ تو ایک عزت ہی الگ مل رہی ہے, بڑے پیار سے ویلکم کیا جاتا ہے ان کو. آپ نے بالکل صحیح بات کی. جو حالات ہیں اس میں آپ اپنے گھر کا بوجھ ہی ڈولیں وہی بڑی بات ہے. آپ کو لگتا ہے کہ کوئی خاندان والا اور آ کے چاہے اس کی دن بھر مجبوری ہو تو آپ یہ کہتے ہیں کہ میں پہلے یہ تو خرچے پورے کر لوں تب میں جا کے آگے. نہیں, یہ صرف ہمارے لیے ماشاءاللہ جب ان کے فیملی ممبر آتے ہیں یعنی بھائی کے سسرال والے آتے ہیں ان سے اچھے سے ملتے ہیں, ان کی دعوتیں بھی ہوتی ہیں. بھائی انہیں اپنی جو ان کی ساس ہے انہیں کپڑے بھی بنا کے دیتے ہیں عید پر. اور بہنوں کو بھائیوں سے کوئی لالچ نہیں ہوتی, بھائی صرف بہنوں کے گھر آ جائیں یا ان کے سر پہ ہاتھ رکھیں, بہنوں کے لیے یہی بہت ہوتا ہے. بہنیں اس میں خوش ہو جاتی ہیں. لیکن آج کل بھائی پتہ نہیں کیوں ان چیزوں کو نہیں سمجھتے. وہ سمجھتے پتہ نہیں کوئی لالچ ہے ہماری بہن کو ہم سے, یا یہ ہم سے کوئی ہیلپ چاہتی ہے. ایک بات بتاؤں آپ کو, آدمیوں میں نا یہ سینس نہیں ہوتی. جو بھابیاں ہوتی ہیں نا جن بہنوں کو کے رکھ رکھاؤ کے ساتھ چل رہی ہوتی ہیں وہ بھابیوں کی عقل ہوتی ہے. بھابیاں عورت میں یہ عقل ہوتی ہے کہ کس کو لین دین کرنا ہے, کس کو رکھ رکھاؤ کرنا ہے. آدمیوں میں اتنی ہوتی. وہ اگر اپنی ساس کو جوڑا دیتے ہوں گے نا وہ نہیں دیتے ہوں گے, ان کی بیوی آپ کی بھابھی ہے نا, امی کو جوڑا دینا وہ بھابھی دے رہی ہیں بھلے بھائی کے پیسوں سے. وہ کہتی ہوں گی ذرا وہ جوڑا لیتے آنا. آدمیوں میں اللہ تعالیٰ نے وہ عقل ڈالی نہیں ہے. بہت کم آدمی ایسے ہوتے ہیں. بھائی ان کے لیے کوئی چیز لاتے ہیں تو بڑے اس سے ہمیں دکھاتی ہیں. اور توبہ استغفار میں نے کبھی یہ نہیں سوچا, نہ میں اپنے ذہن میں یہ چیز لاتی ہوں کہ میری بھابھی اچھا پہن رہی ہے میں کیوں ایسا نہیں پہن رہی, یا میرے ہسبینڈ کی انکم کم ہے, ہمارے یہاں معاملات کیسے ہیں. دیکھیے یہ سب چیزیں نصیب سے ہوتی ہیں. اچھا اس کو میں بریک کے بعد ڈسکس کروں گی. ایک بہت ضروری ٹاپک ہے اور بہت سارے بہنوں کو بھائیوں سے یہ شکایات ہوتی ہیں کہ وہ شادی کے بعد بالکل بدل جاتے ہیں. چھوٹے سے بریک کے بعد دیکھتے رہیے گڈ مارننگ پاکستان. ویلکم بیک. گڈ مارننگ پاکستان. شادی کے بعد بھائی بدل جاتے ہیں. اس وقت ہم یہ ڈسکس کر رہے تھے اور بہنوں کو یہ شکایت ہے بھائیوں سے کہ وہ کیوں بدل جاتے ہیں. وہ پہلے جیسے بھائی, پہلے جیسے کیئرنگ, بہنوں کی آنکھوں میں آنسو نہ آنے دینے والے بھائی ہوتے تھے. اب کیا ہو گیا جب بہنیں اتنا رو رہی ہیں اور وہ پوچھتے بھی نہیں؟ کیا ہے آپ کا اس میں سٹینس؟ ان کے لیے تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ظاہر سی بات ہے کیونکہ اتنا رویے میں چینج آیا تو آپ کو تکلیف تو ہوگی ہی, لیکن کچھ چیزوں پہ ہمارا اختیار نہیں ہوتا. تو جو بدلتے لوگ ہیں یا بدلتے رشتے ہیں ہم ان کو ایکسیپٹ کر لینا, ان کو تسلیم کر لینا ہی بہتر ہوتا ہے. آپ یہ کر سکتی ہیں کہ آپ اپنے گھر کو وہ جگہ بنائیں جہاں پر کوئی بھی کسی بھی وقت آ سکے. جب تھوڑا سا وقت گزرے گا, جب وہ اس پہلو سے باہر نکلیں گے کہ مجھے سسرال والوں کو امپریس کرنا ہے یا مجھے بیوی کو زیادہ خوش رکھنا ہے یا مجھے ان کا جھکاؤ جس طرف ہوا ہے, تھوڑا وقت گزرے گا وہ خود ہی بیلنس میں آتے جائیں گے. سعدیہ بلاتی ہیں پورے گھر والوں کو اپنے گھر. وہ سب سے چھوٹی ہیں, وہ بڑی بھی نہیں ہیں. سو جب محبتیں سمیٹنی ہیں تو آپ کو خود جدوجہد کرنی پڑتی ہے. دوسری ایک اور بات, تھوڑا سا ایز میں بھی ایک نند ہوں, سو جب بھائی کی شادی ہو جاتی ہے
थोड़ा सा नंदों को एक स्पेस देना पड़ता है, Distance आप दे बैक दें। फुट पे जाना पड़ता है, क्योंकि आपको ये रियलाइज करना चाहिए कि उनकी, जैसे माओ को भी ये रियलाइज करना चाहिए कि जब बहू आई है बिल्कुल। तो स्पेस दें कपल को। शादी के नए नए दिन हैं, साथ घूमेंगे, खाएंगे, पिएंगे, नंदों को भी यही सोचना चाहिए। सो अगर एक दूसरे के बारे में रिश्तेदार ये सोचेंगे तो शायद इतनी मुश्किलात पैदा ना हो। अब हमने ख़वातीन का जो सोच है उसके ऊपर डिस्कशन किए, इजहार साहब से हम बात करेंगे जी। और ये एज मर्द क्या सोचते हैं कि क्या बहनें किधर कहाँ गलत हैं, वो इनसे हमें जानने का मौका मिलेगा। जी इजहार साहब। मतलब मेरा ओपिनियन इसके अंदर ये है कि बाज़ औक़ात जिस तरीके से आप अपना ओपिनियन ना बताएं, आप अपना प्रॉब्लम बताएं, ओपिनियन ये बताएंगे। मेरा प्रॉब्लम ये है कि मतलब शादी के बाद लोग बदल जाते हैं। मैं ये मतलब प्रॉब्लम ये है कि शादी के बाद हमारे तो मतलब भाई और बहन सभी बदल गए। अच्छा, ये ऐसा क्या है? मतलब कसूर तो मेरा सिर्फ इतना सा है, ये समझ लें कि जो हमने किताब में पढ़ा, जिस तरीके से हमने जो हमें दर्स दिया जाता है कि माँ बाप का एहतराम करना, तो जितना मैंने माँ बाप की फॉलोइंग की उतने मेरे बहन भाई जो है वो मेरे बिल्कुल मुखालिफ होते चले गए। यहाँ तक कि आज 13 साल हो गए शक्ल नहीं देखी है। नहीं कहें। जी हाँ, इसे कैसे कोई कर सकता ठीक है। और सिर्फ वो क्या है कि जी ये वालिद साहब से बहुत अटैच है और ये सिर्फ वालिद साहब को उल्लू बनाता है और कुछ भी, यानी मेरे ऊपर वो है। तो वालिद साहब से भी नहीं मिलते? नहीं, वालिद साहब की डेथ हो गई, तो वालिद साहब तो जब तक थे तो उन्होंने तो मिला करके रखा, लेकिन फिर भी बात सिचुएशंस ऐसी हुई कि अब जैसे मिसाल के तौर पे अब मैं आपको क्या बताऊँ, अब एक शादी का सिलसिला है। अब ज़ाहिर है बाज़ फैमिलीज़ में शादी होती है। अब हम लोग सैयद लोग हैं तो ज़ाहिर है अपने उसमें वो करेंगे। तो वालिद के कहने पे चचा की बेटी से शादी की, उस पर सारे हराश हो गए कि जी ये क्यों आप जो है वो ये कर रहे हैं। वालिद की मौजूदगी तक सबने बर्दाश्त किया और उसके बाद ऐसा किया मेरी बहनों ने कि मेरे ऊपर उल्टा केस कर दिया। शादी करने पे नहीं, प्रॉपर्टी ना देने के लिए, कोई किसी किस्म का वो ना करने के लिए उल्टा में, यानी कि मैं वालिद के घर में रह रहा हूँ, तो वालिद के उसमें अब वालिद का जब इंतकाल हो गया तो मेरे ऊपर बाकायदा केस किया गया कि जी ये हमें जो है वो हमारा हिस्सा नहीं दे। तो वो प्रॉपर्टी अगर वालिद की थी तो सारे बहन भाइयों लेकिन का। वैसे आपने खुद अप्रोच किया था कि कोई बात नहीं, वालिद साहब नहीं रहे तो मैं आप सबका हिस्सा। वालिद साहब की ज़िंदगी में भी उन बहुत ज़्यादा मैंने उनकी वो की खिदमत, ठीक है ना, खिदमत की, यानी बहन भाइयों ख़ानदान में मशहूर है कि मैं मिलने जुलने वाला आदमी हूँ। नहीं वो सब कुछ सही है, लेकिन प्रॉपर्टी एक वाहिद ऐसी चीज़ है जो अगर मेरे वालिद की है तो वो 6 के 6 बहन भाइयों की है, ठीक है, ये ऑब्वियसली बात है। अच्छा, मैं आपको एक मज़े की बात बताऊं कि वालिद साहब की अल्हम्दुलिल्लाह इतनी खिदमत की है कि बिल्कुल। तो आपको लगता है वो फिर आपकी, अगर आपने खिदमत कर ली है तो नहीं, सिर्फ आप सुने मैं बता रहा हूँ ना कि वालिद साहब ये कहते थे कि मेरी जो कुछ भी है ना मेरे बाद इजहार का है, इस पे और ज़्यादा उधर वो लिख के गए कहीं, जबकि मैं, अच्छा मैंने उन्हें, जी हाँ, वो बिल्कुल बाकायदा सारी चीज़ें हो गई थी, लेकिन मैंने उन्हें मना किया। मैंने कहा भाई ये बात वो नहीं, मैंने जितना पढ़ा है तो आप मुझे 1/3 तो आप मुझे दे सकते हैं इस्लाम के हिसाब से, बाकी जो है फिर वो जाहिर से दूसरों के साथ जो है वो ज़्यादती होगी। मैं खुद पीछे हटाऊँ कि नहीं मैं ये पूरा मकान नहीं ले रहा, मैं उस पर जो है वो उन्होंने कहा कि इस चीज़ को ज़ाया करने से अच्छा है कि मैं इस मकान को बेच देता हूँ। काफ़ी बड़ा मकान था तो उन्होंने खुद ही वो भी इल्ज़ाम मेरे ऊपर आया कि देखो अब्बा के साथ मिलके इसने मकान बेच दिया, वो भी इल्ज़ाम मेरे ऊपर। यानी कि मैं बिलीव नहीं कर सकता कि बहनें, यानी मैं तो फेसबुक पे पढ़ता हूँ और इस पे पढ़ता हूँ कि बहनें जो हैं वो, लेकिन आई एम सॉरी मेरा तजुर्बा जो है वो बिल्कुल उनके पीछे चलने वाले फिर दिमाग भी तो और होते हैं ना, बहनोई आ जाते हैं ना। अभी हम भाभीियों की बात कर रहे हैं तो मैंने तो बहुत जगह ये सुना है कि बहनोई जो है वो प्रॉपर्टीज खा जाते हैं। जी हाँ, बहनें मासूम होती हैं, उनके पीछे दिमाग उनके हस्बैंड का होता है। मैं इस वक्त अपने मतलब वो मकान का तो खैर तस्फिया अब बाद में हो गया, उन्होंने केस किया और मेरे ख्याल के मेरे वालिद साहब की दुआ होगी कि प्रॉपर्टी का केस 20-20, 30-30 साल चलता है। मेरा केस सिर्फ 4 महीने चला। आप सिर्फ एक ही भाई हैं? नहीं, हम 3 भाई हैं, 2 बहनें, 5 हैं बहन भाई। हाँ। और मेरा नंबर जो है वो 4था है। और सारे बहन भाइयों का अलग ग्रुप है? सबका अलग ग्रुप है। आप अकेले? मैं एक तरफ अकेला। और उनका सबका सिर्फ यही है कि जी बस ये मतलब जितनी पर्क्स इंजॉय कर सकते थे वालिद साहब के सामने बस उन्होंने कर लिए, अब इनको साइड में करो। ये यानी कि सगी
बहन भाई हैं हम, वो अब दिल करता मिलने का उनसे मेरा। तो ना मिले, सीरियसली इजहार भाई, नहीं मिले। याद रखें, खोटे सिक्के जेब में भी रहेंगे तो वो खोटे ही रहेंगे, वो बाहर रहेंगे तब भी खोटे रहेंगे। आप अगर ये कहते रहेंगे ना अपने भाई बहनों को कि इनको मिलना, आप उनको और गुनाहगार कर रहे हैं। अगर आप चाहते हैं वो खुश रहें, आपने मुझसे ज़्यादा दीन को भी पढ़ा होगा, आप मुझसे ज़्यादा दुनिया देखे आदमी, अगर आप चाहते हैं वो खुश रहें, आप उन्हें उनके हाल पे छोड़ दें, आप वक्त खुद ले आएगा। एज साइकोलॉजिस्ट, हाँ, क्योंकि मैंने प्रोग्राम वाइंड अप करना है, आप क्या मशवरा देंगे? निदा, हमने ये शो शुरू किया था इस बात से कि पेरेंट्स को वो क्या करना चाहिए कि फ्यूचर में प्रॉब्लम्स ना हो। तो उसी बात से जोड़ते हुए एक चीज़ जो पेरेंट्स को अब कर लेनी चाहिए कि जैसे ही बुढ़ापे की तरफ वो जा रहे हैं तो प्रॉपर्टी के मसाइल वो खुद ही रिजॉल्व कर दें। मैं आपको एक बात बताऊं, अगर वो अपनी जिंदगी में प्रॉपर्टीज बांट देते हैं तो कभी कभार वो सड़क पे आ जाते हैं। देखिए, हमने ये देखा है। टाइम नहीं है, आप सिर्फ हमें कंक्लूजन निकालना है। देखिए, बांटे ना, ठीक है, लेकिन कम से कम विल बना कर रख दें, कम से कम दूसरे इंतजाम डिसाइड कर दें। और जो मसले आ रहे हैं ना, अगर कोई बच्चा ना खुश है तो उसे चुप ना कराए, वो मसले बैठ के रिजॉल्व करें कि उसकी शिकायत क्या है, उसके मसले क्या हैं। अक्सर हम माँ बाप के डर की वजह से, उनके एहतराम की वजह से बहुत चीज़ें बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन वो बर्दाश्त करना हल नहीं होता है। उस मसले की तह तक जाकर उसको रिजॉल्व करना ज़रूरी है। अगर सिर्फ पैसा वजह है जिसकी वजह से बाकी भाई बहन इनसे दूर हुए हुए हैं, तो पैसा ही उसका हल है। वो अगर जितना वो देते जाएंगे वो भाई बहन खुश होते जाएंगे। लेकिन अगर उसके अलावा और कोई वजूहात भी हैं, अगर बहन भाइयों को ज़्यादा शिकायत भी हैं कि ये फेवरेट था या उसने बाबा के कान में ज़्यादा बातें की हैं, तो इन सारे मसलों को एड्रेस करने की ज़रूरत है। कोई एक न्यूट्रल पर्सन चाहिए, कोई एक बड़ा बुजुर्ग चाहिए, कोई खानदानी ऐसा बंदा चाहिए जो जोड़ सके। क्योंकि तब तकलीफ होती है जब कोई एक सब बहन भाइयों में से कोई एक चला जाता है, फिर पछतावा होता है। इतने साल हमने बात नहीं की, छोटी छोटी चीजों में मुलाकातें नहीं की, हमने ईदें नहीं सेलिब्रेट की, क्योंकि एक गुत्थी होती ना, उलझती है, वो उलझती जाती है। कोई अल्लाह का एक बंदा ऐसा मिल जाए सुलझाने वाला जो न्यूट्रल हो, इसका हल यही है। और अगर पहल आप करेंगे उस बंदे को ढूंढने में, जिस बंदे की वो साइड वाले बहन भाई भी सुनते हैं, आपकी भी सुनते हैं, वो वहाँ जाके पॉजिटिव करेंगे आपके लिए, आपको पॉजिटिव करेंगे उनके लिए, अल्लाह ताला तो उनको उसका अजर देगा ही। लेकिन ये बंदा ढूंढना आपका काम है। अगर आप चाहते हैं कि 13 साल की दूरी खत्म हो, बच्चे बड़े हुए हैं, वो जो चीज़ देख रहे हैं आपके बच्चे भी यही देखेंगे और फिर वो रिपीट करेंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। थैंक यू सो मच आप सब लोगों का। हमने एक छोटी सी कोशिश की थी कि ये वाली चीज़ें जो सारे लोग मेंटल हेल्थ से गुजर रहे हैं, अपने बहन भाइयों की साथ वो रिश्ता नहीं बना पा रहे जो एक आम घर में होता है, वो मोहब्बत, वो प्यार जो एक दूसरे के लिए अल्लाह ताला ने डाली होती है आपके दिल में कुदरती तौर पर, और माँ बाप के रवैयों की वजह से वो और बढ़ भी जाती है और घट भी जाती है। उसका क्या हल है? किस तरह अपने बच्चों की परवरिश करें कि उनमें ये मोहब्बत का अंसर डालें कि जब कल हम ना रहें तो हमारे बच्चे एक दूसरे से मोहब्बत करते हुए यूं जुड़े रहें। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, खुदा हाफिज़। सुबह जो आई है तेरी पलके चूम के हवा